اوكي هالو سلام كمي امسيكم بارت مالي نغير هالو سمعكم دو اوكي صبوق تسفا قبر سمعون لهم لو من بعار مس حونا مدهاني كاب شويدن أنا خبزي خب جرمن بزعبا immigration asylum process بحسب كنا كنحجزكم حتىهم كأهن ملس تدالينا لنا حونا مدهاني حجي كعدتو يو يا هلو مدهان حوي بصحة سمعت عنها أنا حتى والله قلت بقى غير هلا كان متهوي تبوظ عنها سلام أحوات يا كابت مال جميرنا بار أنن حونا بحنسا process اوكي ناي process ناي immigration هذا حتوتات بحنساب كنا هنملسكم لومي مدب غيرنا نير ساعات إنسان فرقان ناتي تفعاتيو مدهانين كالوت تتصبقنا سوري يغريتاي حتىكم مالتيو يا مدهاناوي من البات قالت بالنحركويكا صغاون دمسك قدرالي يربشالو دمسك قال دمسك يربشالو I don't know انت يا أخوي نندي تبغى سمعنا لهم أو تحت لهم تبغى سمعنا لهم دمس زي مثالي سمعنا لهم تحت ودمس يربشالو هلو حجدو يحش من البات بيرفكت حجي بيرفكت برافو اوكي تعمل تبوق اوكي من البات عندنا مدبنا ساعات عسران فرقان لومي أديس كاب برلين جرمن حونا مدهاني كاب شويدن تمساسل نجارينا نسرح زعبا asylum application process okay the entire process from application until the naturalization زبهال بزعبا زيجنت محتاج زلو process كله بحسب يا السواب وابتي شويدن أنا أبزي سرح مالتيو لوم خا بحسب أبزي متينا كنفالت أكم بعلنا فلتونا بتلاقي حونا مدحاني فلتوي دلي أنا بزوح سبات بزعبا ناي شويدن asylum process كتفلتو تدليو علىكم really لومي كابو خا سمعيهم بزعبو مالتيو نعو تفلتوون بزعبا شويدن ناي كتفلتو نحدليهم نعو نختوكسو أزيه يلابو مالتيو okay so let's hear now from مدهاني hello مدهاني يغني لي أديس thank you كم زعديس زولي مالت مدهاني شمي كابستوكولم شودن مالتيو سلازي أنا أديسن كم زولو أبتنا immigration حد سرح سلنسرح
عديس بجرمن أنا حاب شودن نتي زلكم حتى كنملس دلواتنا تحاجزنا حتى تاتكم كنملس كنفتنينا يعني اللي عديس كسبت سبزاتو كم أتوي دخان حدش حق تليو بو كنجمر نخلينا أنا بنا شودن سخابنا جرمن دخان تقص عبينا حسبت سبزاتو تاب بوروخا شير بلوه شير نقول بو جنا نحنا خامو تسبوين كاتو thank you Adis. Yeah, okay. Thank you مدحن حوي. أنا من البعض كجمر خليه بس زي سولوس مالتيو بقوانقوا تجرينيا نخلت كلتا ساعات حتوتاتكم كم زملس لايف آتي مالتيو ساعات 20 فرقان كم زعتو تفلتيهم تجرينيا قوانقوا بمحارنيا عربي ساعات 20 فرقان خلت ساعات آتو إيه حتوتاتكم نملس إلى كل شعبزي من البات أبز جزيات أبز حوزي حدش حقتات عب جرمن انحرال له كل شعية فلت أكومي من البات نشتي ك عندنا نهد حريت كيدا كنقرأكم يخلي بزينا 2025 جميرو حدشتي حقتات انتايم عين يوم زوجو من البات حدا خلت سلسته خلو يو سوق نجركمي ناي مجمرتا اب جرمن مالتيو زي باراجراف 85 بزعبا مقطعتي ناي فالش انجيبون وكاني زي فيك زخونه ناي مننت ورقت ናይ ልደት ሰርቲፊኬት ይኸውን ፓስፖርት ይኹን አይዲ ይኹን ኩሉ ይኹን ፌክ ዝኾነ እቲ ሕጋዊ ካብቲ ሕጋዊ ኦፊስ ዘይመፀ ወረቐት ምሃብ እንድሕር ተረጋጊፁ የእስር እዩ መእሰርቲ ኣለዎ ናይ ገንዘብ መቕፃዕቲ ኣለዎ ከዓ ዝገደደ ከዓ እቲ ዝተዋሃበኩም ኮማን ዝተዋሃበኩም ናይ ዕቑባ ኣውፌንታልቲትል ከውስድ ይኽእል እዩ እሞ ፕሊስ ካብዚ ዘይከውን ነገር ተጠንቀቁ ካልኣይ ከዓ ምናልባት እዞም ዕቑባ ዝሓተቱ ሰባት ኣብቲ ናይ ዕቑባ ፕሮሰስ ዘለው ሰባት ይፈልጡ እዮም ገና ዘይተቐበልዎም ማለት ኮንግራ ዘይተባሃሉ ገንዘብኩም ምናልባት ውሒዱ ይኸውን ተዓዚብኩም ትኾኑ ኖርማሊ ናብ ሃይም ዝኣተኹም 460 ዩሮ ይውሃበኩም ነይሩ ሆነን ካብ ጃንዋሪ ጀሚሩ ጃንዋሪ ኤንድ ጃንዋሪ ውሒዱ እዩ እዚ ከዓ ለውጢ እዩ ኦኬ ሓድሽ ነገር በዚ ዓመት ዝተገበረ እዩ 441 ዩሮ ኮይኑ ተቐኒሱ ማለት እዩ ጽቡቕ ኣይኮነን ግን ሓድሽ ነገር እዩ ያ እዚ እዩ ካልኦት ከዓ ምናልባት ኣብ ኩላህና ንፈልጥ ኢና ኣብ ጀርመን ሓድሽ መንግስቲ ኣብ ፌብሩዋር ተመሪፁሎ ግን ስራሕ ኣይጀመረን ኦኬ ስራሕ ኣይጀመረን እዩ ገና ኮንትራት ይገብሩ ኣለው ሲዲኡ ሲኤስኡን ኤስፔዴ ዝተባሃሉ እቶም ዓበይቲ ናይ ጀርመን ፓርቲታት ማለት እዩ ገና የብሉ ኣለው ይሰማምዑ ይፍትኑ ኣለው ምስ ተሰማምዑ እዮም እምበር ስጋ ሕጂ ናይ ጀርመን ዝመርሓ ኦላፍ ሾልስ እዩ ማለት እዩ እቲ ዝነበረ እዩ ዘሎ ኦኬ ሰማምዑ እንከለው ስርሖም ይጅምሩ ስርሖም ክጅምሩ እንከለው ዝመፅእ ሓደሽቲ ነገራት ክህሉ እዮም ብዛዕባ ናይ ሰለስተ ነገራት ንኣብነት ክፍፅምዎ ዝደልዩ እሞ ከዓ ቅድሚ ምምራፆም ክንገብሮ ኢና ኢሎም ዝበልዎ ሰለስተ ኣገደስቲ ሕግታት ኣለዎ ሓደ እቲ ናይ ዕቑባ ፕሮሰስ ንኽፈጥን ምግባር ቀልጢፉ ንኽውዳእ ካልኣይ ከዓ እቶም ዝተነፀጉ ቀልጢፎም ንኽወፁ ኦኬ ቀልጢፎም ንኽወፁ ክበሃል እንከሎ ከዓ ከተሓዚኦም ማስ ኣሬስት ዝበሃል ኣሎ ብማስ ኣሬስት
ብዙሕ ሰብ ክትሓዝዩ በቃ እንዳጓየዩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ክዓስሩ ክእሰሩ እዮም እቶም ዝገጉ ከምኡታት እቲ ዝተፀሓፈ ተትሪኦ ብጣዕሚ ደስ ኣይብልን ኦኬ ክንገብሮ ኢና ኢሎም ዘውፅዎ እዩ ብ8 ማርች ማለት እዩ እሱታት ኣሎ ብዛዕባ ዲፖርቴሽን ምጥራዝ ከፋጥንዎ እዮም ካልእ ከዓ እዚ ናይ ቦርደር ካብ ቦርደር ንክዕፀው ኦኬ ኦልሬዲ ጀሚሮሞ ኣለዉ ሕጂ ፖላይስ ጥራይ ከይኮኑ ናይ ፖሊስ ክዳን ዘይተኸደኑ ፖላይስ ኮማን ኣለዉ እሶም ከዓ የብሉ እዮም ዘለዉ ይርእዩ እዮም ዘሉ ይጥምቱ እዮም ዘለዉ ኣብቲ ቦርደር ማለት እዩ ብኩሉ ሸነኽ እዝታት እውን ኣሎ ብጀርመን ማለት እዩ ግን ስጋ ሓጂ ከምቲ ቀደም ከም ዝግበር እዩ ዘሎ ሓድሽ ነገር ገና የለን ሓድሽ መንግስቲ ክጅምር እንከሎ ስርሑ ክጅምር እንከሎ ንሪኦ ነገር እዩ ማለት እዩ ብወገን ጀርመን ባር እዚ ክብለኩም ዝኽእል ሓውና መድሃኒ ቴንክ ዩ ኣዲስ ስለቲ ፅቡቅ ሓበሬታ ናይ ጀርመን ኣነ እውን ናይ ሸወደን ብወገነይ ሓድሽ ሕግታት እንታይ ወፂሉ እንተልና ሓደ እዚ ናይ ስፖር ቤት ዝበሃል ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናይ ዕቁባ ኣፕላይ ጌርካ እንተደኣ ነርካ ናይ ኣሲር ወይ ናይ ዕቁባ ኣፕላይ ትገብር እሞ ናቱ ውሳኔ እንዳተፀበኻ ከለካ እቲ ናይ ስራሕ ናይ ኣርበስትሪስቶንድ ስራሕ ረኺብካ ኣንሰርካ ክትገብር ትኽእል ነርካ እቲ ስፖር ቤት ዝብልዎ በዛ ዓዲ ማለት እዩ እሱ ቅድሚ ሕጂ ፍቀድ ነይሩ ሕጂ ግን እሱ ኦፍ ስካፋ ኮይኑሎ ማለት እዩ ኣልጊሶሞ ማለት እዩ ናይ ዕቁባ ኣፕላይ እናገበርካ ብናይ ስራሕ ኣፕላይ ክትገብር ትኽእል እቲ ናይ ኣሲል ምስ ነፀዋሃስ ብናይ ስራሕ ፍቓድ ረኺብካ ዕድል ክትፀንሕ ኣብዛ ዓዲ ክትነብር ነይሩ ሕጂ ግን ናይ ዕቁባ እንተደኣ ነፂጎምካ ናብ ናይ ኣርበስትሪስቶንድ ወይ ነቲ ናይ ስራሕ ፍቓድ ዝወሃብ ንመንበሪ ፍቓድ ክውሃብ ዝኽእል ዝነበረ ዕድል ነዚ ልጊሶሞ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ብናይ ዕቁባ እንተደኣ ተነፂግካ ብካልእ ምክንያት ዝኾነ ክትፀንሓሉ ዘይትኽእል ኣብ ሸወደን እቲ ዘየልዩ ካብዚ ዓዲ ክትወፅእ ኣለካ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ሕጊ ከዓ ኣብቲ ናይ ግዜ እንታይ ገይሮሞ ቅድሚ ሕጂ ኣብዛ ዓዲ ፀኒሕካ 4 ዓመት ነይሩ ቅድሚ ሕጂ 4 ዓመት ፀኒሕካ ካልኣይ ግዜ ናይ ዕቁባ ወይ ናይ ኣሲል ኣፕላይ ክትገብር ትኽእል ነርካ ሕጂ ግን እንታይ ገይሮሞ ሓደ ካብዚ ዓዲ ክትወፅእ ኣለካ ኣብዛ ዓዲ ኮንካ ተፀቢኻ ድሕሪ 4 ዓመት ካልኣይ ግዜ ኣፕላይ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ግዜ ክቆፅር ተኮይኑ ካብዛ ዓዲ ዝወፅኻሉ እሞ ከዓ ናብ 5 ዓመት ቀይሮሞ 4 ዓመት ነይሩ ናብ 5 ዓመት ቀይሮሞ ካልኣይ ከዓ ካብ ሸወደን ክትወፅእ ክትኽእል ኣለካ ኤቨንትዌልት ወይን ካብተን ናይ ሸንጌን ኣምሮዶ ዝኾነ ካብ እውን ክትወፅእ ክትኽእል ኣለካ ወፂኻ 5 ዓመት ኣውፂርካ ከም ብሓድሽ ካብ ደገ ኮይንካ ኢኻ ኣፕላይ ክትገብር ትኽእል ሕጂ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሸወደን ፀኒሕካ 4 ዓመት ካልኣይ ግዜ ኣፕላይ ክትገብር ትኽእል ነርካ ናይ ዕቁባ ሕጂ ግን ከምኡ የለን ማለት እዩ እቲ ናይ ኣሲል ተነፂግካ ናይ ስራሕ ፍቓድ ክወሃበካ ዝኽእል ነበረ እሱ እውን ኣዋስካፋ ኮይኑ ማለት እዩ ለጊሱ የለን ማለት እዩ ከም ካልእ ከም ሓድሽ እማመ ሓድሽ እማመ ፍሽሎግ ኣቕሪቦሞ ዘለዎም ናይ ዜግነት እውን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ወይ ዘሎ ዓመት ስራሕ ንክጅምር እንታይ እዩ ናይ ሸወደን ዜግነት ንክወሃበካ ቋንቋ ናይ ሸወደን ፈተና ክግበረልካ ናይ ሸወደን ሳምሄለ ክትፈልጥ ክናቱ ፈተና ክግበር ምዃኑ ነብስኻ ክትኣሊ ከም ዘለካ ሰሪሕካ ነብስኻ ኣሊኻ ክትከይድ ከም ዘለካ እቲ ናይ 5 ዓመት ፀኒሕካ መንነትካ ኢደንቲፋይ ክትገብር ትኽእል ተኾንካ ኣብ 5 ዓመት ኣፕላይ ክትገብር ትኽእል ነበርካ እሱ እውን ኣናዊሖም ናብ 8 ዓመት ክገብርዎ እቶም መንነት ዘይብሎም ከዓ እሞ ከዓ ትሩቫሊ ዝኾን መንነት ሓደ ዓይሽሚል ዕድመ ዘቕረቡ 8 ዓመት ዝፅበዩ ይነብሩ ናብ 10 ዓመት እዚ ከዓ ሕጂ ናይ ዜግነት ማለት እዩ ኣዝዩ ብዙሕ ሓድሽ ሕግታት ንክቕየር ዝመዘሉ ዓመት ስሩዕ ንክጅምር ከዓ እዚ ከም እማማ ኣቐሚጦሞ ኣሎ ማለት እዩ ከም ካልእ ካብ ዝቐረባ ግዜ ዝቐረበ ቁርብ ንሰብ ብዙሕ ሰብ ዘሰንበደ ከዓ እንታይ እዩ እንተደኣ ኣብ ሸወደን መፂኻ ዋላ ገበን ኣይትግበር እንተደኣ ጠባይ ጌርካ እንተዘይከድካስ እቲ መንበሪ ፍቓድካ ክሰሓብ ምዃኑ ንኣብነት ዕዳ እንተሊካ ዕዳኻ ክትከፍል ምስ ዘይትደሊ ወይ
دخن إز بيدروس فصل بهالكمزي زي فكرة كخلو نحجز جنزب سريع كادو بتفعل أتاليلكا توزدو حجزات زوين ننات كان يعمل مرفقات كسحب وين نقط نتصق وين أبلاي تغيركا زوين أب كم حدش إمام عميت عملو كم فيشلو سلازتي حاجتات نايشودن أزيو داترره يزو خيج زلو مالتي كم زي مسؤول قرب كابتي حدش حاجتات وين إمام غريب زلو زي كرباك زي مالتي. Thank you so much مدحني. Okay, so حجي بعار كاب كلتين ناي إيو عدتات ناي عقبة قونتات كم زمثل سمعنا لنا حجها بعار كاباخم حتوتات ناب زعبا شويدن ناب مدهانت حتو مالتيو زعبا جرمن كان عي حتوني كم اندابلنا نزغزل كلتا ساعاتات بعر بحنساب كوينا خنقزلينا 37 رئي يرئي اللهو بليس 37 كلاتكم توحدا نشوعات سبات اندحر شير كوبي لينك اندحر غيركم سب እንዳበፅሐ ኸይድዩ ከዓ እቲ ዋና ነገር ኣብዚ ሕጂ እቲ ተጠቃማይ ፅቡቕ ኢንፎርሜሽን ንኽፈልጥ እዩ ኦኬ ስለዚ ከምኡ እንዳበልና ንቐፅል ማለት እዩ ኦኬ ሶ ናይ መጀመርታ ገስት ክልተ ገስት ከኣተው እየ ኦኬ ናብ ሳራ ንኸይድ ሃለው ሳራ ከመይ ኣምሲኺ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ከመይ ኣምሲኹም እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ካብ ጀርመን ኦኬ ሁቡይ ፕሊዝ ተዓሽሙ ግበረልና ታይዚ ሚዩት ግበሮ ሚዩት ክገብር እሺ መርሓ ቴንክ ዩ ኦኬ ሳራ ክትቀፅል ትኽእል ኢኺ ሕራይ ስለዘእትኹምኒ የቕኒለይ ኣሕዋተይ ኣነ ኣብ ጀርመን ዝነብር 4 ቆልዑ ኣለውኒ ናብ ዓዲ ክምለስ ደልየ ናብ ማለት ወላ ናብ ኢትዮጵያ ወላ ናብ ኤርትራ ወረቐተይ ብሽም ኤርትራ እዩ ሕጅስ ምለሱኒ ኢለዮም ራይዘ ፓስ የብለይን ራይዘ ፓስ ተዘይሃሊኪ ኣይንመልሰክን ኢሎምኒ ሓደ እዚ እንታይ ክገብር ከም ዘለና ክትሕብሩኒ ካልኣይ ከዓ መጣየሺ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ዋላ ኣብ የትም ኣፍሪካ ከይደይ ደቀይ ዝዕብየሉ መጣየሺስ ይህቡ ድዮም ዝብል ሕቶ ከዓ ክትሕብሩኒ ኦኬ ቴንክ ዩ ሳራ ኣነ ንእሽተይ ሕቶ እውን ኣለኒ ንዓኺ ማለት እዩ ክንደይ ዓመት ፀኒሐ ንእሽተይ ባክግራውንድ ተትብና ምክንያቱ ሰብ ኣብዚ 4 ቆልዑ ሒዙ ክምለስ ምድላይ ማለት ስፔሻል ኬዝ ክኸውን ኣለዎ እሞ ንኽተርፊ ንኽፀንሒ ከምኡታት ከመይ ኣይሓሰብክን ማለት እዩ ኦኬ ኣነ ኣብዚ ዓዲ 10 ሕጂ ናብ 11 ዓመት ይገብር ኣለኹ ብ2014 መፅእ 4 ቆልዑ ወሊደዮም ግን በቃ ደቀይ ይሓሙ ኮይኖም ኣብዚ ዓዲ ምንም ሰላም የብለይን ብርግፅ ፅቡቅ እዩ ዝዓዲ ደቀይ የምህሩለይ መንግስቲ ኩሉ ነገር ይሕግዘኒ ግን ደቀይ ስለዝሓሙኒ እየ ንዓዲ በቃ ናብ ዝኾነ ኣፍሪካስ ክምለስ ይደሊ ኩሎም 4 እዮም ደቀይ ኣይተስማምዖምን ዝዓዲ ስለዚ ምለሱኒ ካብ ዝብሎም ዳርጋ 5 ዓመት ገይራ እሶም ከዓ ራይዘ ፓስ የብለይን ነይርኒ ሂቦምኒ ነይሮም ግን ድሓር 3 ዓመት ምስ ወደአት ታ ራይዘ ፓስ ናይ ኤርትራ ታሴራ ኣምፂኢሎምኒ ናይ ኤርትራ ታሴራ ከዓ ከምፀሎም ኣይክእልን የብለይን ዋላ ሓደ ዋላ ናይ ኤርትራ ይኹን ዋላ ናይ ካሊእ ይኹን የብለይን ሕጂ ምለሱኒ እየ ዝብሎም ዘለኹ በቃ ምለሱኒ ኣነ እንታይ ዓይነት ወረቐት እዩ ዘለክ ሕጂ ናይ 2 ዓመት ኣውስዋይስ ናይ ናይ 2 ዓመት ማለት እምበኣር ሱብሲዲየሪ ሹትስ ክኸውን ኣለዎ
باراجراف 25 أبشنيت زواي كلتا يمثلني سلازي أوكي رايزا أوسفايس traveling document هيبو مخنيروم مليسو مو اسس نورماليو نخلو نعاقدرا يخونن نخلو أبز حجي ما ننتك قلت يختب حال زلخي دك أي حميمهم كملس علني كم أنا من البات مخرين دحر زليك خوينو ناي كالوت ناي زوم ناي بزعبا دعي أب تقام دحر علخي امبر دك أي حموهم ناب أفريقيا ناب عدي وسودن مالتي زي أنا دعي بزعبا زي كم مخرون أي كألني أنا بمور بزب حقي تراي يوجن تحسب له امبر مخادم بعر مخاد سب مخاد كالي بإيرترا يوم هو مخ سلازي ناب إيرترا يختو تسلند هذا حدا ده خي كوس دخون دحر كوينهم ناب إيرترا يو مالتي مغنياتهم أما بإيرترا ولا أنا تنحن بإيرترا كو دو أين ملسك تنحن دو هره نمنتاي كمي جرون كملسخي حدا سب كترز دحر كوينو بهلتا من قد يوسر حدا باسبورت اليوم مالتي ان ويكاني ليس باس بحال አለው ናይ ሓደ ግዜ ትኸድሉ እዚ ከዓ ካብ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ኮንታክት ገብርዎ ወይ ከዓኒ ከምዝታት እዩ ድሕሩ ከዓ ገንዘብ ይህቡን ድዮም ንእሽተይ ክቡኺ ይኽእሉ እዮም ኖርማሊ ክምለስ ሰብ እንድሕር ደልዩ ሕጋዊ ክምለስ እንድሕር ደልዩ ክህብዎ እዮም ንእሽተይ ግን እቲ ዝህቡኽሲ እንታይ እዩ ኣነ ንደቅኺ ትሓስቢ እንድሕር ኮንኪ እንታይ ዓይነት ሓሳብ እዩ ከምዚ دقت حسبين دقخي حمام أبزي حش دقه بزن دحرتا وليدهم نابي توستيهم عدهم يو ناتهم دحر حموشتا عسات عامتسي أبزي أمز نبرو أبزي أم تقولو نقرهم أنا كاب يغرتا قبر الليك بزعبا زي عقال دحرتا قاقية سوري قن نيتعناي مثلا تندحركي إلكي بليس أبزي يحش ما مخرين دحر زليك خوينو حجز سنة أيمراوي حجز دحر زليك خوينو بزح ناي كاريتاس ديو ناي دياكوني انترناسيونال بوند أي حماس قال زبحال بزح ناي مخر عقل قلوت علو نالبات توكس يوم نسخي أو فانتاستي تلالك منبر فقاد عليك نبرت خليخ ناي مقعز ترايت أقامي زلك لك أي حموني لأن فزيشرون إنشورانس اللهم أبزعدي موت حاسب اللي بلكي زحفتي انت حرك على حتو زي بالكنا بزغد تسام كيدنا نو أتي ناي مملاس وسينا اللي وانا حانت ناي تعنا تسقم يبلين تملس لزلنخو أنا كنت خملس إلى يوم حمشت عامت جيرة أبي مني ناي ኤርትራ ታሲራ ምጽኢሎም ራይዘ ፓስ ተዚያሊክ ክንመልሰኪ ኣይንኽእልን እሞ ኣነ ከዓብዘይ ራይዘ ፓስ ተዘይብኩምኒ ተዘይመሊስኩምኒ ኣነ ኣብዚ ዓዲ ክነብር ኣይክእልን ብዘይ ራይዘ ፓስ ኢለዮም ሕጂ እንታይ ክገብር ከም ዘለና ክትመኽረኒ ናይቲ ምውኻድ ናይቲ ምምላስ ወሲነልየ ወሲንኪ እሞሲ ክልተ መንገዲ ሓደ ኤርትራዊ እየ ትብል እንድሕር ኮንኪ ናብ ኤርትራ ኤምባሲ ናብ برلين ويكعني نا فرانكفورت جنرال كونسوليت إريتريان ناب أوتخدي كملس حاسب اللخو مو بليس حنت جزي زخدل حنت من قد ليسي باس مالك حنت جزي تخدل ورقة الله اندحر آمي السوم كا إرترا إمباسا اندحر آمينو ملك من النتكي إرتراو مخانو اندحر الرقاقي صوم يمزهو بخي قليل كا يكونن إرترا إمباس كودك زي حنت من قد يا اندحر أمينك يوم تخلي أخي يا ويكاني برايزا أوسفايس نخد كدي رايزا أوسفايس أيهبون يوم أي كبيديو كما أخي كالوت سبات زفلت على إننا بإثيوبيا خيدي زبالة سب نيرو سويلو خمسي اندحر إلوهم أي فقدون يوم ناي جدن أمتص يمزبلو ولا نتوم زترزو خومان كي كيركو بنا بإثيوبيا إمباس خيركم توكسوهم أمتصولنا يمزبلوهم ترديكلو
እዚ እዩ ትኹነታት ካልእ ናይ ከዓ እንድሕር ይኺ ናይ ቶም ብፍቃዶም ንዓዶም ክምለሱ ዝደልዩ ዘማኽሩ ትካላት ኣለዉ ብዙሕ ግዜ ምስ ኣውስላንደ በህርደስ ሱዛመን ብሓንሳብ ይሰርሑ እዮም IOM zum Beispiel IOM ብኩሉ ከተማታት ኣሎ ናይ IOM ኣድሬስ ድለይ እሞ ኮንታክት ግበርዮም ብኩሉ ብብዙሕ ቋንቋ ይሰርሑ እዮም ብትግርኛ እውን ይሰርሑ እዮም ብኣምሓርኛ ይሰርሑ እዮም ስለዚ ኮንታክት ገብርዮም ሶሞር ሓበሬታ ክብኹ እዮም ክትከድን ድሕር ወሲኖም ግን ናይ ግድን ንእሽተይ ገንዘብ ክብኹ እዮም ገንዘብ ግን ዘጣይሸኪ ብዙሕ ነገር ዘብል ኣይኮነን ብነፍሲ ወከፍ ተቢሉ ክወሃበኪ እዩ ግን እንድሕር ኩሉ ነገር ክማላእ ኣለዎ እሶም ከዓ ክመርሑኺ እዮም እንታይ ክትገብርለኪ ዝብል ኦኬ ናብቶም ዝብልካዮም IOM ያ ከይደ ናቦም ከይደ ወላ ኣውስለንደር ቢሆርደር ኢንተርቪው ገይረ ወዲየ ኢሎምኒ እሶም ራይ ዘፓስ ዘይብልኪ ክነሳፈረኪ ኣይንኽእልን ኢሎም ነቶም ትብሎም ዘለኻ ዋላ ከይደ እዮም እሞ እዚ ናይ ኢደንቲቴት ናይ አይደንቲቲ ጉዳይ ናይ ማንነት ጉዳይ ሲ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ ናብ ኤርትራ ኤምባሲ ፈትኒ እኮ ሕጂ ናብ ኤርትራ ኤምባሲ እንኪድ ኢላሃደላ እዛ ናይ ኣውስለንደር ቢሆርደር ማናጀረይ ሕጂ ክኸይደ ናቡ ምኻድ ክኸይደ ግን ኣይህቡንን እርግፀኛ እየ ስለ ዝፈልጥ ኣይህቡንን ግን ድማ እንታይ ክገብር ኣለኒ እንተዘይሂቦምኒ ንስኸ ጥራይ ዲኽ ትውስኒ ዘለኺ ወይ ከዓ ባባኸ ኣቦኦም ያ እሱ እውን ፈቃደኛ እዩ ምክንያቱ ደቀይ ጥዕና ስለሳኑ ፈቃደኛ እዩ ክምለስ እሞ ሪኺ እዞም ትካላት ኤርትራ ኤምባሲ IOM ኣውስላንደ በህርደ እዚኦም ሰማምዑሎም ካብዚኦም ወረቐት ክትረኽብለኪ ግድን ናብ ኤርትራ እዮም ክመልሱ ዝኽእሉ ግን እዋ ና ኤርትራዊየ ኢልኪ ይብኪ ያ ኣሎ ካሊ ሕጂ ሓደ ኤርትራዊ ዝነበረ ናብ ኡጋንዳ ዝተመለሰ ሰብ ስለ ዝፈልጥ ከምኡታት ይገብሩ ሕጂ ምናልባት ተሓትዮም ትኽእል ኖ ከምዚ ይሓስብ ኣሎ ከምዚ ኩነታት ከተረድእዮም ይግባእ እቲ እዚ ርኢኸ ስፔሻል ዝኾነ ናይ ምክሪ ኣገልግሎት የድልዩ እዩ IOM ናይ ግድን እሶም እዮም ዝፈልጡ ዝታት ምምፃእን ቤት ስድራ ምምፃእን ስድራ ምምላስን እሶም እዮም ንዖም ይምልከት እዚ እሞ ንዖም ተሰምዒዮም ይብል ሰራሕተይ يغني بطعم مسكين you're welcome رايز حفتي thank you ciao okay so Hubui hello سلام برازر سلام كمي أمسيخة علنا عندي دحنا دخاب أنا زخون نجرزج أنا غنني روز عادي أبي أتنا حجي كلتا سبعتين أزلنا أبزي ناي شويدن قدالو ناي جرمن قدالو أنا وجرمن يزلو أوكي እና ጋሻ እዮም ናብዚ ዓዲ ኸምዚ 7 ወርሒ ገለ ገይረኒ ያው ሕዚ እና ዝሃውን ሃውስ ዋይስ ድልዱም እና ቦዝ ብኢትዮጵያ ገለ ይሄ ነራ ፖለቲካ ጉዳይ ክንቅበለካ ኣይንኽእልን ብትሕቲ ዕድመ ስለ ዝሃብኩ ክትመሃር ኒካ መጀመርያ ብትምህርቲ ኣውስ ቢልዲንግ ምስ ጀመርካ ተዘይኮይኑ ቦዝ ናይ ፖለቲካ ተቐባልነት የውድሎ እና ሃውስ ዋይስ ይኸ ኣሕማቕ ስለ ዝኾነ ተፈጠረ ነገራት ቅድሚ ሕዚ እሱ ገለጭኒ ይቕኒ እና ብትፈልጦ ሓበሬታ ክትንደሊ ኦኬ ቴንክ ዩ ስሕቶኻ ኦኬ ንስኻ ኣንደር ኤጅ ስለ ዝኾንካ ኣንደር ኤጅ ኖርማሊ እዞም እንታይ እዞም ዝበሃሉ ፈሙንድ ዝበሃሉ ኣለውኻ ሞግዚት ወይ ከዓ ንዓኻ ከመቦን ከመደን ኮይኖም
ጉዳይካ ዝሓዝዎ ሰባት ኣለው ብዘይገድስ ኣንደር ኤጅ ዲፖርት ክግበር ኣይክእልን ካብ ጀርመን እዚ 100% ንሱን ድዩ ሓደ ፅናሕ ዲፖርት ክትግበር ኣይትኽእልን ኢኻ ትዱልዱን ድሓን ይሃሉካ ምናልባት ናይ ዓፃብዕቲ እንታይ ዝበሃል ፊንገር ፕሪንት ምናልባት ኣብ ካልእ ናይ ኣውሮፓ ዓዲ ነይሩካ ይኸውን በዚ ምክንያት ክኸውን ይኽእል ብዝተፈላለየ ምክንያት ሰብ ዱልዱን ይረክብ ይኸውን ግን ዋላ እንተተነፀካ እውን ኣብ ፀገም ኣይተኣትውን ኢኻ ስጋዕ ዕድማ 18 ስጋዕ ዝመልእ እሞ 18 ከዓ ሕዚ ድሕሪ 20 መዓልቲ እየ ዝመልእ 17 ፍርቅን የገረየ ነይረ ሕዚ እየ ዝመልእ ዘለኹ 18 ኦኬ ምላእ ድሓን ሕጂ ግን ንስኻ ናብ እቶም ዝበሉኻ ሕጂ ኢኻ መፂኻ ዘለኻ እዚ ዌልካሚንግ ክላስ ኣሎ ኣይኮነን ድዩ ዌልካሚንግ ክላስ ኣሎ ተምሃር ቋንቋ ተዋሓደ ቢ1 ቢ2 ግበር ናብ ትምህርቲ ክትኣትው ኣለካ ትምህርቲ ማለት ናብ ትሕቲካ ሻሙናይ ድዩ ታሽዓይ ከእትውካ እዮም ክምዝንዎ እዮም ዓመት ምስ ተምሃርካ ድሕሪ ናብ ትምህርቲ ተኣትው ማለት እዩ ብዘይገድስ 18 ይኹነካ 18 ድሕር 18 ድሓን 19 ድሕር ኮንካ ኢኻ ምናልባት እንደገና ኢንተርቪው ክሓቱካ ይኽእሉ እዮም ከምኡታት ሽዑ ሓላፊነት ኩሉ ነገር ስለዚ ናባኻ ስለዝመፅእ ዘሎ ፀገም ኣይክህልውን እዩ ብዙሕ ኣይትጨነቕ ሞር ፎከስ ናብ ትምህርቲ ግበር ብፖለቲካ እወ እንታይ ኣንደር ኤጅ ኮንካ ንስኻ ፖለቲካ ንምንታይ ሓደ ክትዳለው ምድላው የድልዩ ስኢሉ ኢድ ኣይወሃብን ኣንደር ኤጅ ከመይ ገይሮም ከኣምኑኻ እንታይ ዓይነት እንታይ ኦኬ ኤኒዌይስ እሱ ኢሎም ኻዮም ገሊፆም ልካዮም ሕጂ ንዓኻ ዝብለካ ኣነ ሞር ፎከስ ግበር ኣብቲ ቋንቋን ትምህርትን ኦኬ ትምህርቲ ጅሚሮም ነለው ግን ድንገት እንትን ክብለ ይኽእልን ምሽ የለን ንዓኻ ምጥራዝ ገለ የለን ወረቐት ይነግረካ ኣለኹ ኣንደር ኤጅ ክውሰድ ኣይክእልን እዩ ዋላ ኣብ ጣልያን ዋላ ኣብ ሽወደን እንዲ ፊንገር እንታይ ዓሻራ ይሃሉካ ክትውሰድ ኣይትኽእልን ብሕጊ ኣይፍቀድን እዩ ኦኬ ብጣዕሚ ፅቡቕ ታንክ ዩ ናብ ዝቕፅል ሰብ ክትከይድ ኢና ዌልካም ኦኬ መድሃኒ ሓወይ ምናልባት ሓሳባት እንድሕር ኣለካ ዋላ ኣብ ጀርመን ይኹን እምበር ሓሳባት እንድሕር ኣለካ ወስ ከተብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እሺ ኣብቲ ናይ ናብ ሃገርካ ክትምለስ ተደሊኻ ዝብልኩም ናይ ሸወደን ተሪእናዮ ናይ ሓደ ሰብ 10,000 ክራውን እዮም ዝኸፍሉ ቦክስ ፐርሽን ሓደ ዓቢ ልዕሊ ዕድመ ተኾይኑ 10,000 ክራውን ይኸፍሉ ንትሕቲ ዕድመ ዝኾነ ከዓ 5,000 በዝናይ ዓዲ ክራውን ማለት እዩ ንሓደ ፋሚሊካ ማክስ 40,000 ይኸፍሉ ማለት እዩ ሕጂቲ ናብ ሃገሩ ክምለስ ዝደሊ ሰብ ክንደይ ገንዘብ ክቡና ክእሉ ንዝብል ሓሳብ እንትደሃልዩ ናይ ሸወደን እንተኾይኑ ከዚ ክብሎ ፀናሕ እዩ ማለት እዩ ናይ ሓደ ቦክስ ፐርሽን ልዕሊ ዕድመ 10,000 ዕድመኻ 5,000 ክራውን ማለት እዩ ንኣፍልጦ ክፈልጡ እንተደልዮም ማለት እዩ ያ ታንክ ዩ ግን ብጣዕሚ ዝገርም መድሃኒ ውሑድ እዩ እንታይ እሞ 40,000 ማለት 4,000 ዩሮ ማለት እዩ ካልእ ነገር ይብሉ 4,000 ዩሮ ሒዝካ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራሲ እንታይ ኤኒዌይስ ምክንያት ክህልዋ ይኽእል እዩ ሓፍትና ወሲና ላብ ዝኾነ ፅቡቅ ዕድል ንዓዓ ናብ ዝቕፅል ሓውና ሕጂ ከዓ ከይድ ኢና እቶም ኦኬ 68 ሰባት ኣለኹ ኣብ ላይቭ ይከታተሉን ኣለው ፕሊዝ ንኻልኦት ሰብስክራይብ እንታይ እዚ ኮፒ ሊንክ ግበሩ ሼር ግበሮም እንቲ እቲ ጥቕሚ ከዓ ንኩሉ ክኸውን ማለት እዩ ኦኬ ቦሉና ንክልቴና ፎሎ ቦሉና እቶም ናይ ሸወደን ወላ ናይ ጀርመን ፎሎ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ጀርመን ዘድሊ ናሕዋትኩም ዲ ቤተሰብኩም ክትዕጉ ስለትኽእሉ እቲ ሓበሬታ ንኩላና ኣብ ኤውሮጳ ስለክጠቕመና ስለዝኽእል ንኩላህና ፎሎ ቦሉና ማለት እዩ
very good. Okay, ሕጂ ናብ ማቴያስ ክንከይድና ሃሎ ማቴ ሰላም ሰላም አዲስ ከምኡ እውን መድሃንየ ከመይ ኣምሲኹም? እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ መስገን ያ ኣነ ኣጋጣሚ ኣብ ጀርመን እየ ዝነብር ግን እስኪ ዝኾነ ስጋኣት ኣለኒ ኣብዚ እና ሕቶ ኣለትና ኣጋጣሚ ካብ ዝመፅእ 2 ዓመቲ 4 ወርሒ ድየ ገለ ገይረ ኣለኹ ኣብ ጀርመን ኣጋጣሚ ግን ውፅኢት ኣይተቐበልዎን ዝሃብ ኩሉ ኬዝ ማለት እዩ ኬዘይ ውድቂ ገይረ እሞ ኣብ ገርሽቲ ይኹን ኣብ ኩሉስ ክሳብ መወዳእታ ማለት እዩ እና ብቐፃሊ ዝመፀለ ዱሉም ተኣጢኻ ገለ ኢሎም ኣለው ቀፃሊ ወርሒ ካብኡ ግን ክሳብ ከዚ ኢንቱ ፖለቲካ ተማሂረ እንታይ ዝበሃል ቢኣይንስ ዋላ ኣለኒ ኣውስ ቢልዲንግ ሓደ ዓመት ከዓ ሓምለ ዝመፀለ ጁላይ ሁድ እየ ማለት እዩ ሕጂሲ ከመይ እዩ ማለት እንደገና ካብ መስከረም ከዓ ቫይተር ክገብር ድርጅት ወዲየ ኣለኹ ጥራሕ ምፍራም እያ ተቐርየኒ እምበር ወዲየ ተስማዕሚየ ኣለኹ እናስ ኣብ ሽቡንግ ከመይ ማለት ስጋኣት ኣለዎ ድዩ ከመይ ንእሽተይ እስኪ ሓሳብ ማለት ሃለይ ካብዚ እንታይ ትብለኒ ኦኬ ሓንቲ ግዜ 4 ዓመት ኢልካኒ ኣብ ጀርመን ናይ 2 ዓመቲ 2 ዓመት ኦኬ 4 ወርሒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ቴንክ ዩ እንታይ ኣሎ ምስ 2 ግዜ ተነፂካ ብባንፍ ሕሮ ከዓ ብገሪሽት ብቤት ፍርዲ 2 ግዜ ምንፃግ ማለት ኖርማሊ ኣውስራይ ዘፍሊሽት ምዃን ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ክወፅእ ዘለዎ ሰብ ኣብ ሓደጋ ዲ ዘሎ እወ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ሓደጋ ኣሎ ዙ ሰባይ ግን እዛ ትፅዕር ኢኻ ዘለኻ ሓደ ናይ ቋንቋ ድዩ ኣውስቢልዱንግ ድዩ ብዙሕ ነገር ትገብር ኢኻ ዘለኻ ብኢድካ ዘሎ ወረቐት እንታይ ዓይነት ወረቐት ሕጂ ኣብ ኢደይ ዘለኒ ኣጋጣሚ ዝና እንትን እዩ ዘለኒ ብ6 ወርሒ ኣብዴት ዝኸውን ኦኬ ኣውፌንታልት ገሽታቱን ጊዜያዊ ናይ ጊዜያዊ መንበሪ ፍቃድ እወ እዩ ፅቡቅ ፅቡቅ ንምንታይ ገዲፎምዎ ኖርማሊ ዱልዱን ክኸውን ነይርዎ ቀይሕ መስመር ዘለዎ ክኸውን ነይርዎ ግን ገዲፎምዎ ኣሎ ምክንያቱ ኩነታትካ እውን ፅቡቅ መርኣያ ስለ ዝኾነ ቋንቋ ኣውስቢልዱንግ ሕጂ ክትውድእ ኣለኻ ፅቡቅ ሕጂ ሓደ ዕድል ኣለካ ንስኻ ብዙሕ ዕድላት ክህልወካ ይኽእል እዩ ግን እዚኣ ኣውስቢልዱንግ ወድእ ናይ 1 ዓመት ኦኬ ኣውስቢልዱንግ እዩ ዋላ ናይ 1 ዓመት ይኹን ምስ ወዳእኻያ ንኣውስላንደ በህደ ማለት እዩ እንተኣሽሙ ተመልክት እዚ ሕጂ ንስኻ ሰብ ክረድአካ ወይ ጠበቓ ክረድአካ ይግባእ እዩ ናይ ብሙያ በዓል ሞያ ዘለዎም ሰባት ዝረኽቦ ናይ መንበሪ ፍቃድ ዓንቀጽ እዚ ፓራግራፍ 20 ኖ ፓራግራፍ 19 ዲ ይበሃል ናይ በዓል ሞያ ኦኬ ኤክስፐርትስ ናይ ኤክስፐርት እዩ ምናልባት እዚኣ ተመልክት እዚኣ ተመልክት ትኽእል ኢኻ ግን ሓደ ነገር ከተማላ ኣለካ ናይ ግድን መንነትካ ክፍለጥ ኣለዎ ፓስፖርት ክትህቦም ኣለካ ፓስፖርት ኣወሃሃባ መንገድ ኣጋጣሚ ሶሪ ኣቋሪፀካ እምበር ማንነት ኣምፅእ ኢሎምኒ ፓስፖርት ኣጋጣሚ ብትምህርቲ ወፅአ ነይረ ኣጋጣሚ ናብ ካሊእ ዓድና ነይርኒ እዩ ያው ሕጂ ከዓ ኣብዴት ኤክስፓየር ኮይኑ ነይሩ ኣብዴት ገይረ ገለ ኣምፅእ ኣለኹ ሕጂ መፅእ ኢለ የለ ኦኬ ሃቦም ግን ኣወሃሃባ ክትፈልጥ ኣለካ ስኢልካ ተጠንቀቕ ምክንያቱ ንስኻ ሕጂ ኣውዝራይ ዘፍልሽ ስለ ዝኾንካ ኤኒታይም ገለ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ትገብር መሲልካ ሕጂ ትውድእኻ ዘለኻ ዛ ኣውስቢልዱንግ ምስ ወዳእኻ ወይ ክትውድእ እንከለኻ እዚ ኣነሲ ኣውፌንታልስቲትል ክሓትት ይደሊ ኣለኹ ሃየ ወዲእ ኣለኹ ብ19 ዲ
ኖርማል እንታይ ይበሃል እዚ ኣውስቢልዱንግ ዱልዱንግ ዝበሃል እኳ እዩ ተቐይሩ ሕጂ ካልእ ዓንቀጽ ወፂሎ ናይ ዝተምሃሩ ሰባት እዩ እሳ ከተመልክት እንኮላ ህራይ ፀገም የለን ግን መንነትካ ትገልጽ ኣለካ ህራይ ከምፀልኩም ድሕር 3 ሰሙን ኣቢልካ ተምፀሎም ትህቦም ድሕርኡ ይቕየር ማለት ናትካ ጉዳይ ብክልተ ዓመት እዚ ኩሉ ነገር ምግባር ጽቡቕ እዩ ብጣዕሚ ዝነኣድ ነገር እዩ ካልኦቱን ጽቡቕ ኣብነት እዩ ሓቂ ቀጽለሉ ካልእ ሕቶ ኣለካ ከምዚሲ ማለት ካብ ሰፕተምበር ዝመጽለሲ ካሊእ ተጨማሪ ቫይተር ቢልዲንግ ክገብር ሓሲበ ነይረይሲ ስቑኢለ ምስራሕሸኒ ማለት ከመይ እዩ ማለት ናይ 3 ዓመት ክኸውን ተለ ኣውስ ቢልዲንግ ደይሓይሽ ብዝብል እየና ኖርማሊ እንድሕር ክኢልካ ትውስኸሉ ትኽእል ኢኻ ቫይተ ቢልዱንግ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብቫይተ ቢልዱንግ ሰብ ክሰርሕ ኦኬ እኹል ኣይኮነን ሕጂ ናትካ ኣውስ ቢልዱንግ ናይ 1 ዓመት ኣውስ ቢልዱንግ እዩ ጽቡቕ እዩ ናይ 3 ዓመት ከዓ በቃ ዝበለፀ እዩ ድሕር ክኢልካ ማለት እዩ እዛ 1 ዓመት እውን ካብዚ ፀገም ከተውፀአካ ትኽእል እያ ዝብለካ ዘለኹ ኣነ ቫይተ ቢልዱንግ ምስራሕ እውን ትኽእል ኢኻ እዚኣ ከተሕድሳ ናይ 6 ወርሒ እንድያ ትዋሃበካ ዘላ ኣውፌንታ ገሽታቱ ከተሕድሳት ከይድን ከለኻ ኣነሲ መንበሪ ፍቃድ ናይ በዚኣ ዓንቀጽ መንበሪ ፍቃድ ከመልክት ይደሊ ስራሕ ሕጂ ሃየ ኣውስ ቢልዱንግ ወዲየ ኣለኹ እቲ ሶይግኒስ ሒዝካ ትኸይድ ተሪኦም ድሕርኡ እሶም ከዓ መንገዲ ክደልዮም ብምንታይ ዓይነት እንታይ ዘልዮ ዘሎ ዝወዲ ሕጂ መንገዲ ኣለዎም ሕግዝካ ክእልዮም ኣብ መንጎ ግን ዘምፅለይ ወረቐት ኣለና ኣጋጣሚ ኢንተግሬት ጌርካ ካስኻ ኢንተግሬት ስለ ዝገበርካ ብኣይነስ ፖለቲካውን ስለ ዘለካ ቀጥታ ኣጌንቱር ፍር ኣርባይት ከይድካሲ ስራሕ ሕተት እዮም ኢሎም ነይሮምና ስቑኢለይ እሱ ገዲፈ ኣነ ናብ ኣውስ ቢልዲንግ ከይደ እዚ ኣውስ ቢልዲንግ እዚ ሕጂ ዝበለፀ ጌርካ ፀገም የለ ኖርማሊ እዩ ጽቡቕ እዩ ክብሉኻ ንቡር እዩ ግን ንስኻ ዝበለፀ ኸይድካ ተማሂርካ ወዲእኻ ሕጂ ኣርባይት ኣጌንቱር እንድዩ ስፖንሰር ገይሩካ ዘሎ ሕጂ ናይ ትምህርቲ ዋላሲ ሕጂ እውን ስራሕ እውን ክፈቅደልካ እዩ ወይ ባዕልኻ ትደሊ ትኽእል ኢኻ ትስራሕ ኣብቲ ኣውፌንታ ገሽታቱ ኣብ ውሽጢ ተጻሒፉሎ ብኡ ብኣውስላንደ ብሕደ ፍቃድ ጥራይ ትሰርሕ ትኽእል ይብል 2 ዓመት ጥራይ ስለ ዝኾነካ ንስኻ እምበፍሪስ ስራሕ ፍቃድ ኣይተዋሃበካን እዩ 4 ዓመት ክጸንሕ ኣሎ ሓደ ሰብ ስራሕ ንኽሰርሕ ማለት እዩ ስራሕ ናይ ስራሕ ፍቃድ ኣብኡ ክህረመልካ ኣው እንታይ እዚ በሸፍቲጉን ኤላውብት ኢሉ ክፅሓፍ ማለት እዩ ኤኒዌይስ ጽቡቕ ኣፍልጦ ኣለካ ቀጽል ይብለካ ኣለኹ ሓውና ኣይ ሆፕ ተረዳዲና ኢና ናብ ዝቕፅል ሰብ ከይድ ኢና يعني بطعم يا زامسكن You're welcome. Bye-bye. Okay. حاونا Okay. حجنا قدو نخيد. Hello قدو كاسا. سلام እንዴት ተመሸጁ እግዚአብሔር ይመስገን በቋንቋ አምሓርኛውን ምሕታት የከኣልዩ ግን እቲ ዘረባና ትመልሲ ሁሉ ብትግርኛ ጥራይ ዝኸውን በአምሓርኛ ትግርኛ ዘይሰምዕ እንድሕር ኮንካ ደን አይ ቲንክ ዓርቢት ፀገም የለ ግን ጽቡቕ ኣይኮነን ናተይ ዘረባ ፀገም የለን በአምሓርኛ ተሓትት ትኽእል ኢኻ እምበር አለስኩት ኦኬ ሰላም ብያለሁ ስዊዝም አንተ ደግሞ ኦኬ የኔ ጥያቄ ምን መሰለህ ይሄ የ2 ዓመቱ ነው ያለ ማንነት አምጣ የሌለው ተብሎ ፍርድ ቤት ነው የሰጠኝና 2 ጊዜ ነው ያሳደስኩት ሶስተኛ እንጂ 1 ዓመት 2 ዓመት እና አሁን መቸለት ይጂ በ10 ደቂቃ አርፍጄባት
ይሄ 6 ወር የስራ መስራት እንድችል ብቻ ኦልሞስት ወደ 4 ዓመት አካባቢ ሰርቻለሁ የተለያዩ መስሪያ ቤቶች ጋር ሆኖ ማለት ነው። እና ግን አሁን ይሄ ራይዝ ፓሱን ደግሞ ጠይቄ ነበረ ምንድነው የሚባለው ይሄ ባለፈው የጠየቀው የነገርከው ወረቀት አልነበር እሱን እንትን ብዬ ምናምን ነገር አስገብቼላቸው ወረቀቱ ሲሰጥህ ማንነት ስለሌለ ራይዝ ፓስ ልንሰጥ አልችልም ብላ እያለች እና ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? እሱ ነው ጥያቄ። ማለት ራይዝ ፓስ በቃ የሚላሉ እና ደግሞ ልጅም አለኝና ልጅም ለማምጣት ፈልጌ ነበር። ከዛ ደግሞ እሱንም ማየት ፈልጋለሁ ብያቸዋለሁ። ኦልሞስት 10 ዓመት አካባቢ ገባ ጀርመን ላይ ያለሁት እና ምንም እንትን አልቻልኩም። እሱ ነበር ጥያቄ። ኦኬ እምባር ሓውና ቴንክ ዩ ስለ ጽሕቶ ማለት እዩ። ሓውና 10 ዓመት ኣብ ጀርመን ፀኒሑ ብሰብኣዊነት እዩ ኣውፌንታሲትል ተዋሂቡ ናይ ራብዓይ ሚዛን ማለት እዩ ናሲዮናል ኣብሺቡንግ ፈርቦት ዝበሃል ናይ 1 ዓመት ዝወሃብ ድሕሪኡ እንዳቀፀለ እንዳተሓደሰ ዝኸይድ ማለት እዩ። 4 ዓመት ስራሕ ሰሪሑ ግን ሕጂ ራይዝ ኣውስቫይስ ኣመልኪቱ ናይ ግድን ናብ ኤምባሲ ክትከይድ ኣለካ ኤምባሲ ከይድካ ተምፅእ ኣለካ ኢሎሞ ኣምፂኡ ከይዱ ወረቀት ዝተፃሓፈ ሂብዎም ማለት ንኣውስላንደ ብህደደን የት ፀገም ኣይተቀበልዎን እንታይ ይገብር ኣለዎ? ካልኣይ ከዓ ምክንያቱ ደቁ ከዓ ናብዚ ከምፅእ ስለ ዝደሊ ካብታ ካልአይቲ ክጅምረልካ ሓውና ደቅኻ ተምፅእ ትኽእል ኢኻ ራይዝ ኣውስቫይስ ኣየድልየካን እዩ ደቅኻ ናብዚ ከተምፅኦም ፋሚሊ ሪዩኒየን ከተምፅኦም ትኽእል ኢኻ ምክንያት ክህልወካ ኣሎ እቲ ፓራግራፍካ ግን ንእሽተይ ተሪር እዩ ናሲዮናል ኣብሺቡን ፈርቦት ዘለዎ ሰብ ከምፅእ እንድሕር ኮይኑ ሃርተፋል ክኸውን ኣሎ ሃርተፋል ኣቶም ስድርኡ ኣብ ፀገም ክህልው ፀገም ኣለዎ ማለት እዩ ብኡ እዩ ዝሰርሕ ኖርማሊ ብጠበቃ ክኸውን ኣለዎ ናይ ግድን ራይዝ ኣውስቫይስ ኣየድልየካን እዩ ከተምፅኦም ክብለካ ኢለ ካልኣይ ከዓ ብዛዕባ ናይ ኢደንቲቴት መንነትካ ግለፅ ተባሂልካ ከይድካ ወረቀት ምናልባት ብዛዕባ ናዚ ናይ ኣብ ኤርትራ ኤምባሲ ከይድኩም ከመይ እዩ እቲ ኩነታት ገለገለ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባኡ ተኣቢለ ዝሓለፈ ሰሙን ብዙሕ ነገር ነጊረኩም ይኸውን ኦፍኮርስ እቲ ከይድኩም ናብ ኤርትራ ኤምባሲ ሓቲትኩምዎም ክትፅሕፍዎ ኣለኩም እንታይ ኢሎምኹም እንታይ ሂቦምኹም እንታይ ፎራውዜትሱንገን ክራይቴሪያስ ኩሉ ነገር ኣብ ፅሑፍ ክሰፍር ኣለዎ ድሕርኡ ክትህብዎም ትፍትኑ ኣውስላንደ ብህደ ክቅበል ድዩ ኣይቅበልን እዩ ዖም ይምልከት ማለት እዩ ግን ሰብ ክፍትን ኣለዎ እዚ ሂቦም ዝተዋሃቡ ሰባት ኣለው ይብለኩም ኣሎ ብፍላይ እቶም ብሂውማኒቲ ዝተዋሃቦም ሱብሲዲየረ ሹትስ und ናሲዮናል ኣብሺቡንግ ፈቦት ዝተዋሃቦም ሰባት ብዙሕ እዮም ዝተነፀጉ ከዓ ኣለው ሕጂ እንታይ እሞ ክገብር ምናልባት ኣነ ዝብለካ ምናልባት ፅሒፍካ ሓደ ነገር ፅሑፍ ፅሒፍካ ኣብ ኤርትራ ኤምባሲ ዘበለካ ነገር ፅሒፍካ ሂብካዮም ትኸውን ትኽእል ኢኻ ግን ሕጂ ከዓ ምስ ሰብ ኪድ ኣነ ይብለካ እዚ ሰሪሕ እዩ ምስ ሰብ ካልእ ሰብ ምሳኻ ይኸይድ ሕተቶም ኣዛረቦም እዚ ሰብኣይ ክዕዘብ እዩ ተዓዛባ እዩ እቲ ዝተዓዘቡ ይፅሕፎ ብወረቀት ይፅሕፍ ድሕርኡ ከዓ ይህቦም ትህቦም ከኣሱ ካልእ መንገዲ ግን የለን እንዴት ነው ተረዲእኻኒ ዶ ገዱ ከዓኒ ከመይ እዩ ተረዲእካ ካልእ መንገዲ ዞንስ በቃ ካልእ የለን ኦኬ ፕላን ቢ በቃ ኦኬ ቴንክ ዩ ያ ዩኒድ ምናልባት በዚህ ብዙሕ ነገር
مور كابزن لعلي زارم نحر كوينة بوست مسمر كونتاكت تقبرن تخليها خلاص اوكي هراي كم هون قبل اوكي هراي تشاو زحوي ثانك يو ثانك يو يا من البات ابزي مدهن حوي كما يو بعقوم اذناي ايدنتيتي مننت مغلاط زي مغلاط ولا ورقه تواهبهم مننت حتتو اليوم ابو من البات بزي نيشتي تبلنا تخيل بزعبا شودن ابناي متى كيز مالتي ابي ناي بزعبا ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ብዙሕ ግዜ መንነቶም ኣብዚ ክገልጹ ኣለዎም መንነቶም እንድሕር ዘይገለጹ እዚ ትራቨል ዶኩመንት ፓስፖርት ኣይኮነን ግን ትራቨል ዶኩመንት ኣይወሃቡን እዮም ብፍላይ ከዓቶም ብሰብኣዊነት ዝተዋሃቡ እዎ ጅስተ ያ ኣብዛ ዓዲ እንታይ ኣሎ ሕጂ ናይ ዕቑባ እንተራ ኣፕላይ ጌርካ መጀመርታ ምስ መፅኻ ብናይ ዕቑባ ዊን ኣሲል እንተራ ጌርካ استفالالي مخنيات ولا أنا إيرترا باسبور كتنت أنت زي كيلكا ساق من مهانكا من نت كقرب زرقاقز كاب إيرترا تهانكا إيرترا دخونه دوكومنت بير سيرتيفيكيت خون خيل نايتم كاد قلم له كثير يوم تخيل عليك هاي حاجة كم المساحة نخفض مالتي بخمو يرام كابي كم المساحة بخمو فليتهم تمام بالفقاد تدرات قبيلهم مخاتن أي ناتكا غريب كذا لخا ناي عقبة كوبو خايو اليوم بس ناي أبو ناي ترافل دوكمنت ريسو دوكمنت كنزارم تراخينا هاجن تهلو حجي نعم نتقولعت يولدو قولعت مستولدو اتنين ممبر فقاد أبلاي قبرو مو باسبورت قايدو لي بنجش مجش حجي في ميجريشن تزبل منت نايزو على عزيم منت كان راجع كنكيلا لنا حجي كاب إيرترا تخينو كامنا إيرترا إمباس خيلو منت بقلت على انت أنا نعمل إيرترا إمباس خيلو منتو باسبورت أوسي منت بقلت زي كي تخين سبقي مجلس كهب على يقولو مجلس تبسلم تاع خير كاس باسبورت نهاجر كختم زي تغل من الناس كاس قال زي تغل مغنيات سلم تاي سدراها حجينا أمنت ناي بوليتيكا تقدم على درجة ناي فليتين ستاتس نقول بزعدين تراها فليتين ستاتس اليوم ناي بوليتيكا كم نعمل تراها اليوم كخود زي كل تقولنا تسدرنا تيمباسي تقول عقاب خم مغنيات ناو حيزنا خن كلا يمكننا منت ناي هقول باسبورت كوز أي كنيو تباهيلو كومنت غير كتسدد شرطناي مشمول بهامانتي تي فريملينج باس نقول بدنا نزعدي فريملينج باس وهابه مالتي سلازي تي مالتي مخنيات نتليكا مخنيات سلامتاي كتمصال زي تخل مخنيات نتليكا تمناي فلاج بوكس نعبي انتو خينو بناي اسيل وهاب ريس دوكمنت بحالي وهابه مالتي يا Okay, thank you so much. زي بصعبة أنا يشودن مالتي. Okay, حجنا بزغطل حتى تخن كيدينا. ليانا, هلو. هلو. كمي دحندو. እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ክትሰምዐ ክሎሚ በጣም ቀነለይ ስለአተውኩምኒ ወትግርኛ ጥፊና በጃኻ ጸገም የለን በመሐልኛ መሕታት ይከአልዩ ትግርኛው ይከአል ጸገም የለን ትግርኛ ሰምዕ እንድሕር ኮንኪ ትግርኛ ኢና ንሕና ንገብር ወይ ከሰምዕ ግን በአማርኛ ከሐተካ ያሸን እወ ይከአልዩ እሺ ምን መሰለህ በጣም አመሰግናለሁ የና ኦፖርቹኒቲ ስለሰጠን በጣም በእውነት ብዙ ጊዜ ተመላልሻለሁ እድል ማግኘት አልቻልኩም ምክንያቱም በጣም ልጆች ስጋ አይመችም ለዛ ነውና አሁን ልጆች ተኝተው ስላገኘው ደስ ብሎኛል በጣም ነው ምናመሰግነው ሁላችሁንም እዚህ ላይ የምትሳተፉት ማለት ነው ምንድነው ልጠይቅ ፈለኩት በፋሚሊ ኬዝ እኔ ከስዊዝ ነው ኮንታክት ያረኩክ ምናልባት የምትሰጠኝ ኦፕሽን ካለ የህቴ ልጅ ተድሜ ነው ያለችውና አዚል እኔ ወስጄ በሰጣት ለኔ ሪስክ ጥያቄ ምናምን ይኖራል ወይ የመጀመሪያ ጊዜ ስለማላቅ 15 አመቷ ነው
እና በፋሚሊ ኬዝ እኔ ጋር እንድትሆን መጠየቅ እችላለሁ። ኢሚግሬሽንን እንዴት ነው ምናምን የምታውቀው ነገር ካለ አስተያየት ስጠኝ ብዬ ነው። أبي أزل حاجة حفت أوكي حفت أبي أزل حفت غي ስዊዝ ኣብ ስዊዝ ኣላ نسخة بيلغي ስዊዝ ገና أوكي ይጃላ ሰጠዋትም አሁን ነው የመጣችው። أوكي كم يجري عمتيا በእንትን ነው በምንድን ነው የሚባለው ይሄ ወርክ ፐርመንት በሮማኒያ أوكي أوكي صبو أوكي ፊንገር ፕሪንት የላትም። أوكي صبو أوكي تحطون إستي أوكي كنا أقرأكم توم محارين of course زيت ردو حفتنا كاب سويزيا حفتا متيالا مسألة زلامو قال حفتا متيالا إذا خمي انتاي يتي أبا أجباب مالتيو كمي جرا بمنتاي كت إذا تبع اللوا مساي كتكون قال خبطاتي تحطو مالتي أوكي أوكي ما جمرتا بليز زي open نقوله خفوت زخونة نجار سلا زخونة كم تنكا متنكا صبغيو حدا من البات أبزين دحر زي كونه بوشت مسمر كأكونتات قبرنا تخلويهم سب كمي جينا أنا خمسة كمو نورمالي حتى تنيو anyways يردأكينا مدهاني نالبات زي جرمن سلا زي كونه مالتيو كلتينا حساب كنبالو نخلينا بزي normally ناي إذا ناي جرمن ناي سويدن وين ناي قلهم حق خونه إذا ناي أوروبا حقيو وين عالم حقيو سب ببلين يمتع بأجرو يمتع ببحر يمتع إيدو خب مسلو يو عقبة محتاج مسليو مثل نابنت عبز عدسي أب جرمن مالتي تعبي ناي حقهم مزحف قرون جزت سبحال عسى شدشتي أي انتي يبلعبو ما نمسب كابي أبو زي قلنا أي تبعاله كما يجرو زمز أي تبعاله ما نم سب يخون بر ببوليتيكا تجفعون حرمتيو خب عدو عقبة يوحبو يبل بهايمانوت بقالة ببزح نجار يزرزر جن من سابي زبل سابل سلازي قال حفتخي إذا تمثل اللوا بمنتاي بعلقي زي نومالي بعلو سبك فلت علون بمنتاي يهب نورمالي نحنا خمسة نبلينا كيز أي بحالنيو كيز مالت ناي مصنعتيو ريسيرش تغيرو ناي سرح نغاريو زي ريسيرش ጉዳይ ሆነን ኣብዚ መፂና በኢንተርቪው ንነግሮም እቲዝ ኣብ ዓድና ዝወረደና ፀገም ፐርሰናል አታክ ስለ ዝኾነ ነገር እሞ ፕሊስ ኬዝ ዝበሃል ነገር አይንጠቀም እሞ ትሕቲ ዕድመ እያ ስለዚ ሓላፊነት ክትወስዲ ትኽእል ዲኺ ኖርማሊ ኣብዚ ጀርመን ደዝኸውን ሓላፊነት ክትወስዲ መን ምዃንኪ መጀመርታ ክትገልፅለኪ ኢዳ ክትህብያ ትሕቲ ዕድመ እንድሕር ኮይና ደን ንስኺ ኣብዚ እንታይ ዝበሃል ኣክስት ሓትነ ኣላትኒ ምስ ሓትነይ ክፀንሐ ሓትነ ምዃንኪ ኦፍ ኮርስ ወረቐት ክህልው ኣለዎ ድሕርኡ ይኣምንኹ እዮም ምሳኺ ተብልያ ትኽእል እያ ፀገም ኣነ ተመሳሳሊ እዩ ኢለ ይሓስብ ከም ጀርመን ማለት እዩ ኣብኡ ኣብ ስዊዝ ፈሙንድ ወይ ሞግዚት ዘን ኣላይ ማለት እዩ ክህልዋየን እሰን ከዓ እዚ ስራሕ ክወስዱ ክገብራ ይኽእል እየን ግን ንስኺ ከዓ ሓላፊነት ክትወስዲ ትኽእል ኢኺ ከም ሞግዚት ማለት እዩ ኣነ ከምዚ ይብለኪ ትኽእል ኢኺ ኦፍ ኮርስ ፀገም የብሉን ብርሃነ እንታይ ትብል ኣብዚ ያ ከምዚ ኣዲስ ዝበሎ እዩ ሕጂ እቲ ናይ ኣብ ሸንገን እምሮ ዶ ዘለዋ እዘን መብዛሕትአን ናይ ኤውሮጳ ሃገር
تناي عقبة تماساسالي حقي زلون شين أو حدا شينين أمرودس لزلون مالتي جيتي حدا ناي عقبة أبلاك تقبل طبعا كانت حدا أجندا سنتايو تام زولو نافتا قداميتي حجر أجرها زنبركلا نابعها ناي عقبة أبلاك تقبل زلا كي يوم زولتي حقي خوميز بلتنايتي شينين ناي كلن شينين أمرودة مالتي سلازي قدامي تهاجر انت لا غداي كاريات خوينا مبزحت زي يجيب فلان مزي حقتها تسترزلو تحالفنت نفتا قدامي تهاجر نواي زوها تحالفنت مالتي تنا واحد تو كتي ني اسفل مقنيات توها بزح مقنياتات الله مالتي افتح حجنا امنت انا شودن ما قيلهم لو تقدماي درجه خلاي درجه قالنا ولا تقدماي درجه بزنا عند فليكتين ستاتس بحال ناي بوليتيكالو ناي بوليتيكا مقنيات كتب تدخل هايمانوت ناتشوناليتيت راس كل زيتات مالتي بزح له زتقصو افتخالاي درجه خانا هاغريت تمليسس تورتير كخوني كمزي كأسر خلي وين كمزي قفع قات منيو تخالاي درجه خو مننا درجه له حجتي سب بلا عقبه انت رافع قبل ترى خينو تناتو مخنيات انتايو كفلت الله صبو غير مالتي تايت مخنيات ناتو كوهو زخل بلاي اسيل كوهاب تخين ورات نصور زخنه مخنيات كله خل الله مالتي جامد قال لي هيمانات يقولوا هيمانات انتلك حجي مني نيرو تناتكا حجنا امنت ابي تراس بنت ام دبال مسلني اي فكرني مثلا انت هيمانات جي ابي ارترا كم دليتي هيماناتيس تباخ قبراي كالكون يلك حجي ابي قبل كلها تناتكا مشو مني نيرو حتى تغل ابينا بيت غسيانها تقل انت بتنيركا زيتات كل ما تسبو غير كتفوت تخل على كما تقدمتي نا عقبه ابلاي مغبار كمالتي كم تخال زبولوجين تناي مغزنات قال زبولوجين كم نا عندي سمات حديتي حسب Thank you مدهاني so حلافينت كتوسد تغل يا اخي الى كلخو نيشتي سلا زخونت حتى عندما سلا زخونت ابزح تاريخ عيد ليانيو تتنققي ناي ببوليتيكا سي حجي سايدا كتب اي تخلني زي كون اي امنون زي كوننا مرقت زي بلو نغري مخنيات كهلو علو اوكي مصبوق مخنيات تدالو يدلي مالتيو ازي ازبلكم بعر اي هوب ترديو كيلي حسب ቴንኪዩ አመሰግናለሁ ተረድቻለሁ አመሰግናለሁ በጣም ጥሩ ስፔሲፊክ መጠየቅ የፈለኩት እኔ ወስጃ እዚህ ቦታ ቢያደርሳት ችግር አለው ወይ ነው የሚለው ነው ዋናው ፖይንት መጠየቅ የፈለኩት ምን ጸገሜለን ተጣጣች አይሉኝም አሁን ህገ ወጥ አይደለችም እኮ ሸንጋይ ቪዛ አላት አሁን ገባ አሁን በቪዛ ስለሆነ ናይገድን ከወደቀ اتي اوف كورس كودق علو مثلني كودق علو بيت صبو هو كودق علو تي فيزا حرقوا بعر تبلي مالتي تبصحيات خلي اخي صقميل منيا نعبلت اسا حتوايم من عليك بزعدي اوكي اني راسي فورم مولتي ماسغبات አልችልም تخلي اخي نسخي خمزله خسي كمزله خلا واي نوت حتى ني علابزي تاي تقمالو تقم يبلون ግን حتى لا كتبل كالها الساب علات يا كم كتبلالا مالتيو بعلو وقت بلالوا نسخي نابون دحراب صحيا اوكي تبصحيا تخلي ግን تقم يلن كتب ابزي تزخون جرمن تبصحيا تخدي كل بروسيس تبل حتى يعني نورمالي ابز سب ايدو خبن كله غزا يلي يكديو ويكا سبا لكديو ناي غزا يلي يكي كله سبي حتى يبزي ايدو خبن كله ساون حتى يا مالتي سبا لكديو صدرو مس صدرا مزيات خوني اي فلطني وصدرا ابزل علو نبينا مزيات خوني سلازي كتحتت سلازي خونت نو انا علخلا ات بروسيس تجمر ات حلافينت كله تفرمي نابخت مت حروت تناي ازول ببلايستون ወይ ካነ ዘናይ ጥቅማ ጥቅሚ ገንዘብ
እሱታት ይወሃባ ናይ ገዛ ኪራይ ንእሰይ ገንዘብ ክወሃባ ይኽእል እዩ ድሕሪ ምሳኻ ትኸውን ትኽእል እያ ግን ሓላፊነት ክትወስድለክ እንስኺ ያ ኦኬ ኃላፊነትማ መውሰድ ስለምፈልግ እኮ ነው። ግን ኦኬ ከአል እዩ እኔ ስወስድ ብቻ ችግር ያመጣሉ ምን አበሻ ብዙ ስለሚናገር ለዛ ብዬ ነው ፈርቼ። ኔ አነ ካብ በኔ ኤክስፒሪየንስ ከምዚ ዓይነት ፀገም ዘሎ የለን ንዖም ኮማን ጠቒምክዮም መንግስቲ ንዓ ሓደ ኣደ ሞግዚት ኣደ ክቆፅር እዩ ማለት እዩ ወላ ስሳ እኔም እንደዛ ነው ያሰብኩት። ኦኬ ለነሱ ኦኬ መርሲ በቃ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ኦኬ ጥቡቅ ዕድል ቻው ቻው መርሲ ኦኬ ሶ ናብ ዝቕፅል ኣታተኽን ከይዲና ሃሎ ሰላም ከመይ ቀኒኻ ሰላም يا አምላክ መስገን ሕቶ ነራትኒ ኣብዚ ናተይ ወረቐት እዚ አንኤርካንት ፍሎትሊንግ እዩ ናይ 3 ዓመት ወረቐት ኣለኒ እቲ ሕቶ ግን መጀመርያ ከኣት ከለኹ ብዛዕዲ ናይ ዕድመ ምድንጋር ነይሩ ማለት ኣነ ብኸም ማለት ዕድመ ምድንጋር ገይሩ በድሕሪኡ ማለት ትክክል ዕድመ ይኮንኩን ኢለ ሂባዚ ኤንዌይስ ተቐቢሎም ናይ 3 ዓመት አንኤርካንት ፍሎትሊንግ ሚግራሲዮን ዝበሃል ወረቐት ማለት እዩ ሽዑ ቀፂለ ኣብቲ ምስኡ ከዓኒ ናይ ኣቦይ ሽም ናይ ሓንቲ ፊደል ምድንጋራት ነይሩ ማለት እዩ ሓንቲ ፊደል ካብቲ ፊደላት ሓንቲ ፊደል ጎዲላ ማለት እዩ ሕጂ ስኢለ ኣይተገደስኩሉን ክሳብ ሕጂ ፀኒሐ ነዊሕ ኣብዚ ዓዲ 8 ዓመት ዳርጋ ቀሪበ ኣለኹ ክገብር ማለት እዩ ኣይተገደስኩሉን ንዑ ቀይር ኢለ ነቲ ሽም ወይ ነቲ ዕድመ ቀይር ገለገለ ዝብል ሓሳብ ኣይገበርኩን ወላ እውን ዝኾነ ስጋኣት በቲ ዝሃብኮ ኢንተርቪው ዝኾነ ናይ ዕድመ ምቕያር ስጋኣት ስለ ዝነበረኒ ከቐይሮ ተኣሽሙ ነይረ ማለት እዩ ኣይቀየርኮን ጌጋ እንጋብ በቲ ዝሃብካና እንጋበስ እቲ ምክንያት ንምንታይ ዕድሜኻ ገለ ከይብሉን ተኣሽሙ ገይረ ማለት እዩ ኤንዌይስ ሕጂ ኣብዚ ኣስላንደር ቢሆርድ ናይ ጀርመን ዜግነት ኤምበርገርን ክኸውን ሓቲተ ሕጂ ካብ ናትካ ቦትሻፍ ካብቲ ኤምባሲ ከይድካ ፓስፖርት ከተምፅእ ኣለካ ኢሎምኒ ኣነ ከዓ ምክንያታዊ ከምዘይኮነን ኣነ ፓስፖርት ከምፅእ ከምዘይክእል ኣንፃርቲ ዝሃብኮ ናተይ ናይ ቃል ምክንያት ክገብር ስለዘይክእል ኣይከድን የገሊለ እዮም ማለት እዩ እሞ ዝኾነ ካብ ዓድኻ ከዓ ወረቐት ከተምፃልና ኣለካ ሕጂ ከምኡ ኢለዮም ንዖም ነቶም ኣስላንደር ቢሄርደ ኦኬ ከተምፅእ ኣለካ ግዴታ ኢሎም ብድሕሪ ግን ጠበቃ ሒዘ ማለት እዩ ጠበቃ ምስሓዝኩ ሕጂ እቲ ጠበቃ እንታይ ድኒ ዝኾነ ወረቐት ካብ ዓድኻ ናይ ትምህርቲ ሰርቲፊኬት ይኹን ናይ ዝኾነ ጎበርሲ ኤርኩንደ ይኹን ገለገለመ ከተምፅእ ኣለካ ኢልኒ ማለት እዩ ሕጂ እታ ሕቶ ናተይ ንፅርቲ ክገብራ ከይነውሕ ሓደ እቲ ከምፃሉ እንድሕር ኮይነ እቲ ዕድመ በበይኒ እዩ ኣለኒ ኣብ ኤርትራ ገዛ ኣለኒ ናይ ትምህርቲ ወላ እቲ ክብረ መዝገብ ገለ ዝበሃል ኣለኒ ግን ዕድመ በበይኒ እዩ ሕጂ እታ ሕቶ እንታይ ሓደ ዕድመይ ክቕይሮ ክእሎ ሕጂ ወይስ ነቲ ዝሃብክዎ ቃል ተኣሽሙት ባንፍ እንታይ ይበሃል ገብሩኒ እዮም ከምዚ ሕጂ ንምንታይ ተቐይሮ የለካ ኢሎም ካንስል ክገብሮ ክእሉ ዶ ወረቐተይ ካልአይቲ ከዓኒ እቲያ ሽምናየ ቦይ እንድሕር ዕድመኸይ ቀየርኩ ስቕ ኢለኸ እቲያ ሽምናየ ቦይ ምክንያቱ እንድሕር ወላ ወረቐት ዝኾነ ብናተይ ሲስተም ከምፅእ እንድሕር ክኢለካ ኤርትራ ወይ ካብ ዝኾነ መገዲ እቲያ ሽምናየ ቦይ ክቕይራ ክእሉ እቲያ ፊደልስ ክምላኣ ይኽእሉ ማለት እዩ እንደገና ከዓ ንሳለሰይቲ ሶሪ ግዴታ ዲኣ እቲ ኣነ ኤርከንት ፍልክትሊንገስ ግዴታ ድዩ ከምፅእ ዘለዎ ፓስ ወይ አይደንቲቲ ናኽባይሲ ግድን ድዩ ከምፅእ ዘለዎ ዓዲ ኦኬ ታንክ ዩ ስለዝሓተትካና እዚ ከምዚ ዓይነት ፀገም ብዙሕ ግዜ ሰብ ኢዱ ክህብ እንከሎ ፋልሽ ዝኾነ ስሑት ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ካብ ሰብ እንዳወሰዱ ሂወቶም ይበላሽ እዩ ይገርም እዩ ግን ዝኾነ ንዓኻ እንታይ ብለካ መሲልካ ኖርማሊ ሕጂ ኣብዚ ዝሃብካዮ ዕድመን ስምን ክቕየር ኣይክእልን እዩ ኦኬ ኣነ ዝብለካ ምናልባት
ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ካብኡ ኣብ ኤርትራ ሕጂ ሓደ ከምዚ ዓይነት ዝኾነ ነገር ክነግረካ ሓደ ከምዚ ከማኻ ነገር ኣጋጢሞ ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ እንታይ ገይሩ ሽሙ ብኣዋጅ ኣቀይሩ ብቤት ፍርዲ ኣቀይርዎ ዕድሙውን ኣብኡ ኣቀይሩ ሕሩብ እታ ዝተቀየረት እቲ ካብ ቤት ፍርዲ ዝመፀ ወረቀት ማሕተም ዘለዎ ካብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ሒዙ ናብ ጀርመን መፅዩ በርሊን ኢትዮጵያ ኤምባሲ ንዖም ሂቦም ተቀይሩሎ ሃየ ብሕጊ ብኣዋጅ ተቀይሩሎ ድሕሪኡ ኣብዚ ሓድሽ ፓስፖርት ተዋሂብዎ ካብ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ማለት እዩ በቲ ዝደልዮ ሽምን ዕድመን ድሓር ኩሉ ተመዓራርዩ ማለት እዩ ንኤርትራውን ከምዚኣ ትኸውን ዘላ ከምዚኣን ጥራይ ትኸውን ዘላ ኣታ ኣሰራርሓ ኣብ ኤርትራ ኣነ ኣይፈልጦኒ ምናልባት መድሃኒ ኣብዚ ትብሎ ነገር ኣለካ ብኣዋጅ ስም ብሕጊ ማለት እዩ ብቤት ፍርዲ ክልተ ሰለስተ ምስክር ኣምፂኻ ፕሮሰስ ኣለዎ ዋጢጥ ኣለዎ ቀሊል ኣይኮነን ግን ድሕሪኡ ትቕይሮ ትኽእል ኢኻ ክንደየናይ ይኸውን ብናይ ኤርትራ መንገዲ ኣነ ብዙሕ ኣፍልጦ የብለይን ግን ናይዚኣ ዓዲ ግን ክትቅይራ ማለት ኣይትኽእልን ኢኻ ሶ ኢላ ኣይትቅይር ዕድማ ትቅይር ኦሪጂናል ነገር ከተምፅእ ኣለካ ኦሪጂናል እንታይ እዩ ናይ መንነት ኦሪጂናል ማለት ፓስፖርት እዩ ወይ ከዓኒ ናይ ልደት ሰርቲፊኬት እዩ እዚአን ክልቲአን እንድሕር ኣምፂኻሎም ከኣምኑኻ እዮም ክቅይርዎ እዮም ሶ ኢልካ ግን ክትቅይሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ኖ ማለት ኣነ ዝብል ዘለኹ ወላ ንሱ እንድሕር ኣምፂአሎም እቲ ፓስፖርት ወይ እቲ እንታይ ዝበሃል እቲ ገበር ስዕርኩ እንድሕር ኣምፂአሎም ክቅይርዎ ክእሉ ዶ እትዮም ኣውስላንደር ቬርደ ማለት ምስ ባንፍ ዝተሓላለፉ ምክንያቱ ባንፍ ኣነ ናብ ኤምባሲ ከምዘይከይድ ገለ ኢደ ይሂበ ዝኾነ ርክብ ከምዘይብለይ መጀመርያ ማለት ሕጂ ባንፍ ከዓ ክመሓየሽ ይኽእል እዩ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ንስኻት ፀገምካ ምስቲ መንግስቲ እምበር ምስቲ ሃገር ኣኾነ ከም ሓደ ኤርትራዊ ንዓዱ ፀልእ የለን ንመንግስቲ ክፀልእ ይኽእል እዩ ኣይኮነን ድዩ ልክዕ እንዲ ኖ እቲ ባንፍ ንወረቐት ሓደጋ ኸውን ዶ ከምዚ ናትካ ሕጂ ሓደ ግዜ ዝተዋሃበ ፍሉሽሊንግ ኣነርከኑን ክውሰድሲ ስኢሉ ኣይክእልን እዩ ኣይውሰድን እዩ እታ ተሓታ ዘለካ ኣይንቡርገሩ ዜግነት ክትንፀግ ትኽእል እምበር ካልእ ነገር ዝንፀግ ነገር የለን ብኣኻ ወገን ኦኬ ክንፀግ ኣይክእልን እዩ ናትካ ሕጂ ኣይከውንን እዩ ሂቦምካ እዮም ፀኒሕካ ኣብዚ ዓዲ ኒደርላንድስ ኤላውብኒስ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ ምናልባት ግን እሱ ድሓን እሱ ገዲፍካ ቀጢልካ ሕጂ ተመሓይሽ እዩ ናይ ዜግነት ኣይንቡርገሩ ቀጢፍካ ትገብር ትኽእል ኢኻ ግን መንነት ኢሎምኻ ፓስፖርት እውን ገዲፎምዎ ተወሓደሲ ናይ ኢደንቲቴት ናኽባይስ እዮም ሕጂ ካባኻ ደልዮም መንነት ንዓኻ ዝገልፅ ሓደ ነገር እዚ እኮ ፅቡቅ እኮ እዩ ንዓኻ ወሪዶም ኩሉ ነገር እኮ ፈቂዶም ልክኦም ገለ ንዓኻ ዝገልፅ ነገር እዩ ዝደለ ኣቢጋይል ሶሪ እንታይ ደሞ ዝብለካ ዘለኹ ከምዚ እዚኦም ኣውስላንደር ቬርደስ ናብ ባንፍ ከድካ እዮም እቲ ናትካ እንታሽ መቀይሮ ዝብለካ ዕድመ ሽምገላ ክትቀይር ትኾንካ ኣብቲ መጀመርታ ኢንተርቪው ዝገበርካሉ ቤት ፅሕፈት ከድካ ኣብኡ ከድካ ኢኻ ትቕይሮ እዮም ዝብለካ ትቕይር ግን ኦሪጂናል ነገር ኣምፂኻ ኢኻ ትቕይራ ኣሱ ቀሊል እኳ እዩ ኖ ኮምፕሊኬትድ ኣይትግበሩ ንዕኦም ዘድልዮም ኦሪጂናል ነገር ሕጂ ንስኻ ሕጂ ቆልዓ ዝህልወካ ሽታንደስ ኣምቱን ፀገም ክህልወካ እዩ ማለት እዩ ናይ ግድን ኦሪጂናል ነገር የድልየካ እዩ ኤኒዌይስ እስቲ ብናልባት ብዛዕባ እንታይ ኣሎ እንታይ መድሃኒ ሓወይ እንታይ ትፈልጥ ብዛዕባ ናይዚ ሽም ምቕያርን ዕድመ ገለገለ ኣብዚ ሕጂ ብናይ ሸወደን ክዛረብ እንተሪኣ ኮይነ ኣነ እዚ ብጣዕሚ ልሙድ ዝኾነ ተባህል ዘጋጥም እንድዩ ኣብዚ ዓዲ ሕጂ መጀመርታ ክኣትዉ ከለዉ እዚ ዓዲ ካልእ ዕድመ ይህቡ
እትሰም ዝቦ ዕድመ ካልእ እቲ ዘቕርቦ ዶኩመንት ካልእ ናይ ዝተወለድ ካልእ እዚ በር ሰርቲፊኬት ኾን ካልእ ይፈላለ መንበር ፈቃድ ንህቡኻ ፀገም የብሉ መንበር ፈቃድ ንህቡኻ እዮም ይቕበሉኻ ትናትካ ናይ ዕቑባ ይቕበልዎ ካልእ ከይዝተሊካ ይቕበልዎ ድሕሪ ግን ኣብቲ ናይ ዜግነት ዝመፃሉ ግዜ ግን እቶም ብፍላይ እቶም መንነቶም ክገልፁ ዘይክእሉ ብፓስፖርት 8 ዓመት እዮም ኣብዛ ዓዲ ዝፅበዩ 8 ዓመት ተፀቢዮም ሕድገት ኣለዎ ናይ ግድን ኣይኮነም ናይ ሃገሮም ፓስፖርት ከምፅኡ ግን እቲ ሕድገት ተገይሩሎም ናይ ዜግነት ክቕበሉ ክረኽቡ እንተደኣ ኮይኖም ግን እቲ ናቶም ናይ ኣብ ዕድመ ሽም ዝተጋጨው ክህሉ የብሉን እዚ ዓዲ ቅድሚ ሕጂ ዝሃብክያ ዝተፈላለየ ሽም ዕድመ እንተደኣ ሃልዩ ዳይሬክት እዮም ነፅጉኻ ከምዚ ሕጂ ሓውና ዝብሎ ዘሎ ከማ ዕድል ኣይህቡኻን እዮም ከምቲ ተቢቡ ኣምፅእ ኣቕሪብ ገለ ይብሉኻን እዮም ኦልሬዲ እንታይ ይብሉ እንታይ ይፅሕፎ ከሎ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ኢልካ ዝተፈላለየ ዕድመ ሂብካ ብኸምኡ ምክንያት ከዓ እቲ ናትካ ናይ ተኣማምነት ዘለና እቲ ናይ መንነት ከተማልኦ ስለዘይከኣልካ ነፂግናካ ይነፅግዎም ብኸምኡ ብዙሓት ዝንፀጉሎ ብኸምኡ ብሰንኪ ናይ ነዊሕ ዝገበረ ኣብዛ ዓዲ ሽዑ ንክትዕርዮ ዕድል ውሃበካ እዩ ብድሕሪት ፕሮቶኮል ኢንተርቪው ዝገበርክያ 3 ሰሙን ብድሕሪ ዕድል ውሃበካ ራዮ ቸክ በሮ ዝኾነ ዝዕሪ እንተደኣልዩ ኣብቲ ግዜኡ ክትዕርዮ ዕድል ውሃ ሽዑ 3 ሰሙን ዝውሃበካ ኣብቲ መጀመርታ እንተዚ ዕሪኻያ ግን ድሕራይ ናይ ዜግነት ግዜ ኣፕላይ ትገብረሉ ግዜ ክትዕርዮ ትኽእልን ትግበር ዘለዎ እንታይ እዩ ናይ ሸወደን ክንሪኦ ከለና ነትናትካ እዚ ዕድመ ይፍብሎ ዘለኻ ንዑ ዘራግብ كيدك نامني إيرترا باسبور كتم تكتير عليك إيرترا ونتراهم كم نامنت هجي ولا ناي بوليتيكا يهلوكا نامني إيرترا باسبور كيدك كتم سجن يقول تنا إيرترا باسبور تراي أما الله تعالى يكان أبدا نايد عدم أنت كل شيء اللي بالكان أما الله تعالى يكان نتمنى نتمرجع جالس إلك توصي حاجين أبدا عدم ثابت بصراحة ولا أنا ولا حدا سجن مالت بزنا عد نايد عد إلك ذهب كي يخطوط مالتي ولا وحجي نعخا حجفت مجمرتا بعلم دم عدمه هبومها ويس بس هذا غريب كان عدمه هبومها بعلم عدمه هبومنا أنا مجمريا تحت عدمه قلن ديلي نيرة بالحري زخونا نقر عب جباي مسرخبو وقات أمنايت إليان ورقات نير وعب جباي عب إليان كاعد تخلق إليه ذهب كو شعو بتخكل عدمه إليه بنيرة جينا كل تعمد قلب اللي قالوا شعو بوليس سابز مساحاتوني يبدأ عدها تخلقه أوريدي تي ورقاتها محلالي فموصلت أنا بزوح لعفلت أصلا زي اللي شعو قاله أنا شعو انتاقيرة كندي عدمي قليل يوم تحت عدمه خوينا مالتي تورقت بتحوم سلازنا ورسهم كابتن بوليس كنت هاي لهم نوع عدمي خا خنزيرهم نوع يكون قليل أما هنا عدم مرمرة تقدري خامو شعوخن فوق بعد كن فوق عدمي خاص كنا قرأك كنت عشمو مشيت كنت خنقوم تينا قليلهم أوكي قليل يوم جيرهم لي شعوخ كندي عدمي خايلهم أورد خاب أوفر جوت يوم مالتي كندي عدمي خايلهم وسينهم لي مالتي أنا خابت زوصون لي كيدا مالتي شعوخ حجيت أجل ما تصدر حجي تورق الذهب نخان عي كم دي إمباسخ كيد قال بتي بامس بتي ناس دتنيات هات بيت حفت أي فكرني مثلاً مالتي نبتي إمباسخ كيد قال مخنياتو تي إنترفيو تيبوك قال كم زغينا خمس تجافي خمس جلسة لا تبد اليوم إيميغريشن يوم نعي حجي ديجنت كحتى تكلخون ده يبلون كيد كان أخا مراجع زخون من النت كابتي إمباسم تي لهم مالتي أنا خا خمس أي كيليني إليهم مالتي مخنياتو أنت مخنيات كان يجير يوم كم تخم ذيك كل تخامي تخفل وين يتعسى خفل سلذي دل كذا كمل أنت يبال كفرم سلذي دلي أيام سنة لي مالتي بالحريو تبغى حيلة ما يبي زخونة تسلت أني لا تتبغى حجي دحين أوكي نحر باسبورت قال إمباس غير كهتم زي تخون كا أبعد خاجن زخونة ورقة نايت مرتي تبغى حجي أين قركم زعبانة عدمي مكيار قال قلت هاي زخونة نايت مرتي وين أي زخونة نايت مكات قال ملان دحران لكاسي كابعد خمس أمسالنا مو بدحري بوو نابيت فرد خن حلفه ما قداي كابيت فرد خرق قليل مالتي دحريو أنا خا يا أسرحية خمس على دخل أوريدي دخلنا ناي عدم مكيار سلزلو مالتي حجي أنت حاسب أنا حجي ميبي كغيرو دخل دحر كوينس أبتي كغيرو تقين خا أب إيميغريشن دحر كيدا أبتي بامف أبتي ناي سدة نياتات بيت صحفة كيلو كيركا أو غيرو يمتو عدمي خاز بلغات ما جمرت إنترفيو قدر كان كم يميلون نزخون سبس كم يميلون مالتي حجي أو أنت خير كها حدا قاعد تلو ورقة كمالتي تأمانة ناكاس يقول دلالو أو حد شيء خير خندير كان إيد كهيب كمالتي جليلهم ورقة كبحدا قاعد تلو مالتي تقولي إنه أوكي الحين تيناي جرمن عاديس بعبي كمل سلكاني أنا جبنا شودن يخمل سلكا
حجبت بناي شودن كون ريا خلنا انتنا مننت كتراي كتقلص انت هونكا كمناي هاجركا امباسي خيدكا كتوصل صقم يبلون بابنا شودن كون ريا خلنا اتغوم سبونت تناي مجمرتا ناي بوليتيكا سلازلكا خيدكا حتى داي فكن ميجن نمننت كتراي كت ايدنتيفاي نختغبريلكا كتكا تا باسبورت توصي خايجين صقم ايستركمني حبز عندي كالاي كانت يالو زعدي حدا بتسخص تقمت كايو مننت بوي خاشو ما تعمل تعطي كذا اللي خايبلوها هنفيست بحال بزنا زعدي بو خاشو ما تعمل تيجي سخاجين زعمت كالي زي عدمي كحدش باسبورت توصي خايجين كم بحدش ابز عدي مالت يجي شو ما تعمل تقمت كله خايخول وين حمش عمل تقمت كله خايخول سلامتاي بتي اوصي كذا اللي هاجيزي بزي عينت مننتيو سخاجين زي مننتي تبطان كم بحدش كنز زخونه جزي اوتري بلوها مالت اب دا شوده ترديخاني ايوه اوكي يا طبق الله خير حناي اديس منالبات تانا عدم مقيار كم يتخوني ليك حتى حسيبه نيره ان كان مفتاح اديس حوي هلو دو مالت كمزي كاو وصا خاب امباس مخال ورقه عدم مقيار قلسي بناي زخونه كمزي ناي تمرت سريح كامتي خالي خاونا زخونه ان شاء الله خمتي خاسي بطبقه غيركا خقبلو خلن عين برغم ريخا عبي كتنقع لك يزبلك عن إذا أسريحات زبها النجر أي واتس نيو نحر لك هات أوريجينال يا خاتم تسأله إذا أقداسيو سي أوريجينال نجر أم تسأله السوق يوم سدليو أسريحة زبها النجر أجميو مو بليس زيا حسبلات كم سمعنا زلهم كات حسبلا اوكي عدم غيرو تيلوم عبام فك خيد علن مالتي غيرو هو جن ات اوريجينال دحر مصيو كاب اوريجينالي ناي اوريجينال غورس اور كود بقى صقام يلن امصيخا نابتوم مجمرتا غبرس كوندا اوريجينال امصيخا تترجمه ناب جرمن بحقاوي مالتي اوكي حرؤت وسدلهم يترجمال كترجمال مجمرتا ابام أنا خاب زفلتو يزنقركا بامف مقوطاطري اللوم ماشين اللوم كاب ناي كل عدي ماستر زخونه ناي باسبورت اللو ماستر سلازي يفلطو يوم زي انتايو زي اوريجينال دي زي ايكونن زبل يفلطو يوم سلازي كابتي قبوء زخونه صفوف زخونه اوريجينال نجر تمصالهم يقبلوا خايو صقم يله اوكي غيروا بعخاو كونتكست مغيار معناتي يغيروا اوكي يا دانك اديس بتعمي زمسكنكم وغبرك فتني يا تشاو تشاو خلا امنا شودن انت خوينو جاكا باسبورت كلا يقبلهم كال دوكمنت نير تراب فلايت خوين معناتي نير ترام تدخينو جاكا باسبورت مبر كالا امسي خالهم ايقبل انه نصغوها اذا قريب كان يرمي لهم نصغوها خذ نقبل هاجين باسبورت عام زقبل معناتي بنا شودن اوكي حاجه انا كن اديس تا غوبرس اوركوندن اوسلاندر بهر دي خمس الله مشدو كبوس اوكوندا تا اوريجينال امصيخا امصي لهم خنديم ني اوسلاندر بهر دخونن اوكي اوكي اي برجرون حتيتكا هاجن مجمرتا امصيخا تترجما مالتي اترجمكا ناب وناب زملكت ناب بام توسدو بام تهبوم ام انتو خبلو من انت كقيرو دحان صقم يلن اوسلاند بهدون كتب كتكسم تخليها اوسلاند بهدت فايل كا كريو انديم نابو اخسدو كسدول كاي خليهم نابام اوكي يا alles klar okay danke مدى danke اديس اوكي تشاو تشاو يا اوكي حجنا بزغد حتاتينا خان مد كيدينا الو الو እንደምን አመሻችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ አምሲኺ በመጀመሪያ በጣም ነው የምናመሰግነው ለምታረግልን እርዳታ ይቅርታ አዲስዬ እኔ በአማርኛ ካልሆነ አልችልም ግን በአማርኛ የማይቻል ነገር ከሆነ ቦታ እንዳልይዝ بعربي
عربي ساعات 10 عرب 20 ساعات تكل በቋንቋ በአማርኛ ቋንቋ ስለምገባ ፕሊስ ምናልባት በዛ ጊዜ ይሻላል። እዚህ አሁን የሚከታተሉ ሁሉ በቋንቋ በትግርኛ ቋንቋ ስለሆነ አርብ ብናደርገው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። ኦኬ ኦኬ ቻው ቻው። ቻው ሰላም እደር። ኦኬ ቻው። ኦኬ ናብ ዝቅፅል ኦኬ ሳልሜ ሃሎ ሰላም 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 ከመይ ምሽኹም ሰላም አዲስ ሃሎ ሃሎ ከመይ ዳሓንዶ አዲስ ሓውና ዳሓንዲኻ ከመይ ከጥዕና እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ሰላም ዲኻ ተሓኒና ሰናይ ክኾን ተስፋ ገብር ያ እንታይ ደ ክብል ደልየ አዲስ ሓወይ ያ ኣነ ሲ 2018 ካብ ኤርትራ ወፅየ ሕጂ ብሊብያ ገይረ نعب عد طليان عاتي عد طليان حجي 10 علني ناب جرمن ناب جرمن كمص خلو كن عدي على جرمن 2015 اب جرمن اتيا ايدا هيبا كلهم مولو دارك 10 عامت غيرا حجي عدي قندي شوما مونا ادريسيا تبحال ابزي هيباتهم دلا كن زهرا ادريس شوما طراي قيرا هيباتهم ቀንዲ ሽማ ሙናይ እሳ ሂባቶም ደላ ግን ዛህራ ኢላ ሂባቶም ሽማ ባሓጋ ሁሉ ትኽክል ኣሎ ቁሩብ ከዓ ኣብቲ ናይ ዕድመ ከዓ ኣንእሳ ቢላቶም ምክንያቱ ኣብቲ ግዜቲ ዓባይ ስለ ዝነበረት ስራሕ ኣይቅበሉን ድብል ሓሳብ ስለ ነበረት ናይ 10 ዓመት ከዓ ዕድሜ ኣጉዲላቶ ሕጂ ኣነ ምስ መፀኹ ካብ ዓጢልያ ናብ ጀርመን ኢደይ ምስ ሃብኩ ኣነ ሽማ ባሓጎይ ኩሉ ትኽክል ኣመዝጊበዮ ሽማዴ ግን በቲ ዛህራ እድሪስ ደሃቦቶ ቦ ገይረ ኣመዝጊበዮ ሕጂ በዓለይ ኣነ ኣብ ካምቤ ደለኹ 3 ወርሒ ገይረ ኩሉ ኢንተርቪ ገለገለ ኩሉ ገይረ ወዲየ መጀመርያ ናይ ወርሒ ሂቦምኒ ድሕሪ ወርሒ ከዓኒ እቲ ዛዕበ ኢንተርቪ ምስ ገበርኩ ከዓ ናይ 6 ወርሒ ሂቦምኒ እዛ ናይ 6 ወርሒ ወረቐት ስፓይስ ክውን ከሎ ብድሕሪት ኤክስ ኣለዋ ጉዳይ መንነት ትብል ማለት እዩ ኣይተረጋገፀን ሕጂ እዚ መንነት ካብ ኤርትራ ብዝኾነ መንገዲ ተላኣይ ክንመጪ እዚ መንነት ሕጂ እቲ ናይ ቅድም ዴኮነስ እዚ ሓድሽ ኣሎ ሕጂ ዝወፀ ናይ ኤርትራ መንነት 10 ዘለዎ ካርድ ኣሎ ሓድሽ ዝወፀ እሱ ዘለኒ ሕጂ ምሳይ ኣሎ ብዚ ሰዓት እዚ ሒዘ ኣለኹ ብዚ ካምፕ ምሳይ ኣሎ ሕጂ ኣብዚኣ ተረዳእ እቲ ናይ ደይ ቀንዲ ሽማ ሙና እድሪስ ዝብል ኣብዚ ታሴራ መንነት ኣሎ እሳ ሂባቶም ደላኻ ዛህራ እድሪስ ኢላ ሂባቶም ደላ ሕጂ ስጋ ሕጂ መልሲ ኣይነገሮኑ ንፅበዮም ይደለኹ ሕጂ እዚ ታሴራ ከዓ መንነት ኣምፅእ ስለ ዝበሉኒ ክህቦም ዶ ወላ እንታይ ዶ እንዳውልቁስ ይውስውስ ኣለኹ እንተ ሂበዮምሲ ቁሩብ ነደይሲ ሽግር መፃ ዶ ንዓይ ከኸ ሽግር መፀኒ ዶ ገለስከ ምኽርኻ ሃበኒ ኣዲስ ሓወይ Okay, thank you ስለ ሕቶኻ ክልቴና ኢና ብዛዕባ እዚ ክንነግረኩም ኦኬ ብወገነይ እንታይ ብለካ መሲልካ ሳሕጂ ኦኬ ኣደኻ ግን ባዕልኻ ኣደይ ኣላ ኣብዚ ምስ ኣደይ ገለገለ ኢልካ ነጊርካዮም ዲኻ መጀመርያ ቃል ከኣቱ ከለኹ 10 ናይ ዓልጥልያን ስለ ዘለኒ ኣደይ ኣላ ምክንያት መምፅኤስ ነጊረዮም ናብ ጀርመን ኦኬ ፅቡቅ እትን ሕጂ ራይሃ እታ ዛህራን ዝተቀየረት ናይ I think ብዙሕ ፀገም ክህሉ ኢለ ኣነ ኣይኣምንን ንስኻ መሰል እዚ ንዓኻሲ ዓቕሚ እዩ ዝህበካ ዝመንነት 10 ዘለዎ እዩ ሒዝካ ዘለኻ ስለዚ ኣነ ክትቦም ኣለካ ባህላ እየ ክትቦም ኣለካ ምክንያቱ ኢደንቲቴት መንነት ምግላፅ ዘይ ምግላፅ ኣኾነን ንስኻ ዕቑባ ዘውህበካ ኣብዚ ዓዲ እዚ ክፍለጥ ኣለዎ መንነት ከይተገለፀ እንድዩ መንበሪ ፍቃድ ዝወሃቦ ድሕሪኡ ግለፁ ተባሂሎም ሞኽ እቲ ሰብኣዊነት ይቀድም ማለት እዩ ብመንነትካ ኾንካን ዕቑባ ትረክብ ካብ ዋላ ካብ ኡጋንዳ ኹን ዋላ ካብ ሊብያ ኹን ንዕኦም ዘገድሶም ነገር ኣይኮነን መንነትካ ግለፅ ጥራይ ኢኻ ተባሂልካ ዘላ ሕጂ
كقبلوها ندحر كوينهم بتعابي انترفيو اوكي بت زقرب كايو تاريخ إرترا انتاي كونكا بعخا personal victim نيركا ديها ويكان نسخا توزع هذه وزعنا نيدها نيبوها يكون ناتكا توزع السوي إذا هو بكامبر إذا ناي مننت أيكونن جن مننت كا نيجدن كتبهم كا علكا حبهم ندها يقول أديو من البات دن نمنتا كيرا ديا خلا أيشم نيروا سب حدا جزي خلا أيشم كهلو يخلي يسر سلازي بزخونة صنع خلا أيشم دحر اللوا خلا أيشم نيروا حدا مريضة تودي الله جن حجنا بزعبا أخونن بزعبا نسخة ناتكا قداي سلازخونة زي تاسيرا زنا يمننت كتبوا مالكا إكس كوجد الله إرتراوي مخانكا كرجاجت الله تحر بتيز تزارب كايو انترفيو خا تعد تفرد بكا دحر كونغرا تبايلكا دن مننت عليكا رايزا اوسبايس لغزيو خبوخايم نتولش بكا دحرو قسيلو ندا تمحايش خيت قداي أدخاي تقبلوا عندي ما بزعدي لا تقبيلوما ناي 3 عمت هيوما ناي 3 عمت كابتي بلو خوينو جن اب كالاي درجه غداي مننتا بسباونت ترايم تقبيلوما دبر مشالو اب كالاي بلو خوينس اب كالاي درجه زلو مالتي يا ابشي بوم فربوتي زلو اتورات حجي حجي ابجا كوسخلك حجي اديكا اتقندناتا مننتا شمان شما بوانكا تاسيرا خا أبز قربا جيزا خا مچي وحج كتبهم قتدلا تشما خا قيراتلا افتا شم ترا مقيارا دلا حجس انتاي صقم ساو انتا سيرا مچي والو تناتا ناي قدم حجس مساناخل كله خلو سات هيباتم جي شمي تخكليا جي تاسيرا ناتي منت هو نو هو هايلايز نبره ساموئيل اندحر كوينو انتاي مالتيو قال شمو كويس وهاب زلو لا يخون جن شم إذا personal data أقداسيو نمتاي تغيرو تغير له مخنيات كما تعلو نعا يتصقم حجم بر نعا خاخونن حجناتكا أبتت تاسيرا نايد خاشو مالو دي يلن ناتي تاسيرا تقن شما يزلو نو نيدي شم كالفت ناي تاسيرا بزا حدش تاسيرا وطي زلو بدحري تالو مستعشرة دلو نايدي بدحري سماتها حج شمان حجسي ناتكا حج ملكت هو من البات ناي قدم شما كوني خاليو بزخونه ابز حجي ريها النسخه كتبهم تخاليها بحالا ايه ناتاغن ويكاني كلت يخو متتاسيراهم كير ወይ ከተቀይርዎለኩም ትወስዶ ተሰዶ እንደገና መጽና ትብሉን ኮለኹም ካብ ኤርትራ ይመጽ ይሆነን ከበላይ ክእል እንዲሁ ሕጂ ጸገም ዝኸውን ዘሎ ኣብዚ እንድሕር ሂብኩም እዚ ክቅየር ኣይክእልን እዩ እዚ ኣይቅየርን እዩ እቲ ኦሪጂናል ነገር ክመጽ ኣሎ ምእንቲ ክቅየር ስለዚ ንዓኻ ኣነ ብዙሕ ዝምልከተካ ነገር ኣይመስለንን ናይ ደሃገን ታሽም እዩ ኢድካ ክትህብ እንኮለኻ ኣብዚ ኣይናይ ናይ ደሃሽም ይብካ ናይ ዛሃራ ድዩ ናይ ካልእ ድዩ ካልእ اوكي انا تي دهبكو شما اتبزي هيواتو دلا قيرا هيواتو دلا شما بو ايه هيبه مخنيات ابز بو سلتفلت بو غيري اتي دلو بك افت تاسيرا دلو جن كالي تا انا دهبو مالتي انا تاسيرا جن كوهابالو هو تردينيو جن تاسيرا كوهابالو جن اندحر حاتيتو مخا كتردؤم يقبع ويز كالا اي شم كهلكو كخون علو كالا اي شماديو اندحر كوينو اوكي اندحر سويلو كموتا ساعات تزاربونا تفلت عليك
ናይደኻ ኢሎም ግን ክሓቱኻ ናትካ እዩ ትመንነት ናትካ ስለ ዝኾነ ትህቦም ናትካ የረጋግፁ ማለት እዩ ኣብኡ ግን ከም ሓሳብ ያ መንነት ታሴራ እንተዘየቕሪቦም እቲ ናይ ኣስዩ እንታይ ይነፅብዎም እዮም ካልእ ዝኾነ ወረቐት ክኽርዩ ይክእሉን ሕጂ ንኣብነት ኣብዛ ዓዲ ሕጂ እንተሪእናዮ ዝኾነ ናይ ሓሶት መንነት ክጋራጮ እንተደኣ ክኢሉ ኣብቲ ንስኻ ትህቦ ንኽንፀብ ኣሎ ዓብ ተኽእሉ ኣሎ ማለት እዩ ስለምንታይ ካልእ ሽም ኣለዋ ትብል ተኾንካስ ኦኬ እሞ ካልእ ሽም ከም ዘለዎ መረጋገፂ ምፅእ ክብሉካ ክእሉ እዮም መረጋገፂ እንተዘይብልካ ክጋራጮ ይኽእል እቲ ናይ መንነት ጉዳይ ብፍላይ ኣብዛ ዓዲ ከዓ ናይ ሸወደ እንተሪእናዮ ዝኾነ ፋልስካ ዝኾነ ናይ ሓሶት ፒፍተር ኢንፎርማኹን እንተደኣ ሂብካ ወላ ተቐቢሎምካ ከለዉ ክስዕብዎ ኩሉ ነቲ መንበር ፈቓድካ ማለት እዩ ኣብዛ ዓዲ ሕጂ ኣነ እንታይ ዝሓት ዘለኹ ብደይ ናይታ ሴራ ናይ ዕቑባ ክቕበልዎም ኣይክእሉን ሕጂ ንኣብነት ድኾነ ካብ ናይ ሃገሩ ዝተወለደሉ ድዩ ካልእ ምስቲ እሱ ዘቕርቦ ዘሎ ሰማማዕ እንተልይዎ ካልእ ወረቐት እንተቕሪቡ ክቕበልዎ ኣይክእሉን እዮም ኣብቲ ናይ ዕቑባ ሓቂዩ ካልእ ነገር ኖርማሊ እንታይ እዩ ኣብዚ ዝሕተት ሕጂ ናይ ኤርትራውያን ጉዳይ ፓስፖርት ኣምፁ ፓስፖርት ከምዘይመፅእ ወይ ምምፃእ ከቢድ ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዩ ስለዚ እንተወሓደሲ ንዓኹም ዝገልፀኩም ሓደ ነገር ኣምፁ እንተስ ናይ ትምህርቲ ሰርቲፊኬት ድዩ ናይ ስራሕ እንታይ ኮንትራት ድዩ ናይ መንነት ድዩ ናይ ቤተክርስትያን እንኳን ብዙሕ ኣይኮነን ግን ናይ ልደት ሰርቲፊኬት ድዩ ናይ ካልእ ነገርሲ ክመፅእ ኣለዎ እዚ ሕጂ አይዲ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ሽም ፀገም ኣሎ ካልእ እውን ክሓቱ ይኽእሉ እዮም ንሶም ካልእ እንድሕር ሓቲቶም እንድሕር ዝገራጨው ኮይኑ ኣነ ሞር ናትካ ነገር ዝሓተተ ሰብ ማለት እዩ እቲ ታሴራ ናይ ኣደኻ ተቐይሩ ዘሎ ሓቱኻ ድዮም ብዛዕባ ናይ ኣደኻ ሽም ገለ ደን ሓቱኻ እንድሕር ኮይኖም ደን ፀገም ኣሎ ማለት እዩ ባዕልኻ ካብ ሽግር ካብ ተኣትውስ ዝኾነ ወረቐት ካልእ እንተልዩ ተቕርቦ ዝበለፀ ኮይኑ ኣዲስ ሓወይ ያ ኣዲስ ሓወይ ሕጂ ካልእ ወረቐት ኦሪጂናል የብለይን ጀካ ዛታ ሴራ ኦሪጂናል ምሳይ ዘላ ሕጂ ኣነ ኩሉ ሓሳብ ተረዲእን ኣሎ እቲ ናትካ መልሲ ተቐቢለ ኣለኹ ሕጂ ግን ኣብዛ መጠረሻ እንታይ ክድምድመላ እዛ ዘረባይ ከስምረላ እዛ ታሴራ እዛ ሒዝያ ዘለኹ ናተይ ብድሕሪት ሽማን ሽሞ ኣቦኣን ኣሎ እቲ ቀንዲ ሙና ኢድሪስ ትበሃል ትኽክል ሽማ ኣብቲ ናታ ፓስፖርት ዘሎ ኣብዛ ዓዲ ሂቦማ ደለዎ ግን ዛህራ ኢድሪስ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ፎቶኮፒ ገይረ ሂበዮም ንዓሲ ኣዴኻ ደኣ ንምንታይ ቀንዲ ሽማ ሙና ኸላስ ኣብዚ ፓስፖርታ ግን ዛህራ ዝብል ዘሎ ንምንታይ ሽማ ቀይራ ኢሎምሲ ሽግር ኣየምፁን እዚያ በቃ እታ ናይ መጠረሻ ሕቶ እዚያ ኣዲስ ሓወይ በቃ እዚያ ብድሕሪት ሽማ ኣሎ በቃ ትኽክለኛ ሽማ እሱ ያ ተረዲእኒ ዶ እቲ ፓስፖርትና እቲ ናታ ፓስፖርት ክህቦም ከለኹሲ ዛህራ እዩ ዝብል ዘሎ ብዛ ዓዲ ሂባቶ ደላ ፎቶኮፒ ገይረ ሂብዮም ኣለኹ እንደገና እዚ ታሴራ ናተይ ምፅእ ክሪኦም ከለኹ ብሙና ርእይዎ ኣለዉ ብድሕሪት ሕጂስ ቁርባይ ሽግራ የምፅላና ድብል ሓሳብ ንኩሉ ብግምት እቲ ከዓ ትውስን ሓይሽ ካብቲ ቀዳዲምካ ሰልካ ክትብል እወ ንዓዓ ናታ ጉዳይ ክሓትዎ ክሕዝዎን ከሎ እዩ ምክንያቱ ናትካ ፋይል ሕጂ ወዳ ኢኻ ግን ትሕቲ ዕድመ ኮንካን ንበይንኻ ኢኻ ዘላ ሕጂ እወ ክቆፃፀሮ ክሪኦ ይኽእሉ ድዮም ኦፍኮርስ እንድሕር ደልዩ ትዛኽቤ ኣርባይተር ናቲ ጉዳይ ዝሓስብ ሰብ ክሪኦ ይኽእል እዩ ግን ኣነ ዝብለካ ንምንታይ ተቐይሩ ዝብል መልሲ እንድሕር ኣለካ ንዓዓ እንድሕር ሓቲቶምኻ ኮይኖም መንነትካ ግለፅ ራይ ሃየ ናትካ ንዓኻ እዮም ዝርዩ መጀመርታ ኦኬ ብድሕሪት ገለ ኣሎ ድዩ ናይ የደ ናይ ኮንትሮል ገብሮ ዶም ኮንትሮል ክገብሮ ይኽእሉ እዮም ንምንታይ ተቐይሩ ዝብል ግን እዛ ሕቶ እንድሕር ተኣቢላ መልሲ ከተዳልው ኣለካ ኢሉ ኣብ ርእሲ ገለ መልሲ ክህልው ኣለዎ እንታይ እዩ መልሲ ቁፅሪ ሓደ ንምንታይ ተቐይሩ
ካልኣይ ሽም ድዩ ወይ ከዓኒ እንታይ እዩ እዚ ምክንያቱ ስእሊ እንድሕሪኦም ብስእሊ ፀገም የለን ናይ በዓለ ሽም ናይ በዓለ ስእሊ እዩ ግን ሽም ጥራይ ስለ ዝተቀየረ ፎርናመ ዘበሽተሽ አው ፎርናመ ናይ በዓላ ሽም ስለ ዝኾነ ፀገም ከምፅእ ይኽእል ድዩ ከም ተኣሽሙ ክሪእዎ እዮም ተቀይሩ እዩ እንድሕር እዚኣ ኣስተውዒሎምዋ እንድሕር ሪኦምዋ እወ ሓቱካ እዮም መልሲ ከተዳልዋ ኣለካ መልሲ ከዓ ክዳለዋ ኣለዎ እታ መልሲ ሕሰበላ ወይ ከዓኒ ኣነ ዝብሎ ቶታሊ ሕጂ እየ እዚ ኩሉ ምስ ረኣኹ ኣነ ምናልባት ንእሲ ሓሳበይ ክቀይር ይኽእል እየ I think ተፅንሖ ኣይተሃቦም መልሲ እንድሕር ዘይብልካ ኣይተሃቦም ይፅናሕ ዘይገድስ ይፅናሕ ባህለይ ኣነ ምክንያቱ ካብ ካልእ ነገር ከምፀልካ ኣይምነይን ሓንቲ መልሲ ቀሪበያ ዘለኹ ኣዲስ ዓወይ በቃ ኣደይሲ ብከምዚ ትፅዋዕ ብከምዚ ከዓ ትፅዋዕ ኢለ ጥራይ ክዛረብ ዝኽእል ካልእ ወላ ሓንቲ ካይሹ ምክንያት የብለይ ኦኬ that's good okay መልሲ ክህልወካ ኣለዎ በቃ ክልተ ሽም ኣለዋ ኖርማሊ ክልተ ሽም እንድሕር ኣለዋ ክልተ ሽም ኣቢላ በቲ ካልእ ስም በቲ እቲ ክልተ ሽም ከም ዘለዋ ግን ከዓ ኣብቲ ሓደ ታሴራ ኖርማሊ ናይ ሓበሻ ስም ክልተ ሽም ዝበሃል ነገር የለን ክፅሓፍ እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ትፅዋዕ ምፅዋዕ ግን ካልእ ሽም ኖርማሊ ክህሉ እዩ ከምኡ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ገለ ግን እንድሕር ዝፍሕሩ ኮይኖም ኣነ ክሓስቦም ከለኹ you have to ንእሽተይ ፅናሓን ደሞ ንእሽተይ ምፅናሕ ይከኣል እኳ እዩ ብወገነይ ክሪኣ ከለኹ ባዕልካ ብሪስክ ትኣትኹም ዘለካ ኮይኑ ይስማዓኒ ወይንካ ኣብ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ኮይዱ ክዕርያ ይኽእል እንተኮይኑ ታሽም ዝበለፀ ፅቡቅ ክትዕርያ ትኽእል እንተኮይና ናብ ናይ ኤምባሲ ኤርትራ ከይድካ ተዘይኮይኑ ግን እንታይ መፀዋዕታን ኣብ ተፃሒፍ ዘሎ ታሴራን ሽምን መፀዋዕታ ከምዚ ክትብል ተኾንካ ብፍላይ ሕጂ ኤሮጳ ምስ ዘለዎ ግዜ እቲ ናይ ዕቁባ ኣሲድ ክህቡ ተኮይኖም ኣትሪሮም እዮም ዘሎ ትሕጊ ንእሽተይ ነገር ረኺቦም መንፀጊ ምክንያት መንፀጊ ክትከውን ስለትኽእል ምጥንቃቕ ይሓይሽ ይኸውን ይብል ኣነ ብወገነይ ብናተይ ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ ኣብዚኣ ሓደ ነገር ክውስኽ ከዓ እንታይ ኣሎ መሲልካ ሕራይ ኣይሃብካዮምን እንታይ ክውስኸካ እዩ እንታይ ከ ክጎድለካ እዩ እዚአን ፅናሕ ሞ ክወደ ድሓን ኣዲስ ዓወይ ኣይጎድለካን እዩ ጉዳይ ኣብ ፕሮሰስ እዩ ዘሎ ኣይተወደአን ኣሎ ክቐበሉካ ግን ሞስትሊ 90% ሓደ ኤርትራዊ ባሕሪ መፅዩ እሞ ከዓ ብዙሕ ወታደር ዝነበረ ዘገልገለ ብዙሕ ፀገም ዘለዎ ናይ ግድንሲ ዋላ በቲ ናይ 3 ዓመት ኣይቅበሉካ ንኾኑ ግን ብናይ ሂዩማኒቲ ግን ናይ ግድን እዩ ክቕበሉካ እዮም ተቐቢሎምካ ማለት ራይዛ ኦስፓይስ ከዓ ክወሃበካ እዩ ትራቭሊንግ ዶክመንት ይህልወካ እዩ ስጋዕ እንደሓን ስጋዕታ ውሳነ ትመፅእ ዘይትፀንሕ ሞ እንታይ ለውጥሲ የብሉን እዩ ውሳነ ስጋዕ ትመፅእ ናይዛ ናይ ዓባይ ኢንተርቪው ውሳነ ይምፃእ ድሕርኡ ተሓስበሉ ሕጂ ኣይተሃብ ኦኬ ኣዲስ ዓወይ ፅቡቅ ሓሳብ እያ ውሳኔ ክፅበ ኣብዚ ሰባት ኣለዉ ስጋ ሕጂ 6 ወርሒ ሙሉእ ገይሮም ስጋ ሕጂ ውሳኔ ኣይተዋሃቦም መንነት ናይ ጥንቀት ወረቐት ኣምፁ እንዳበሉ 10 ግዜ ፖስት እንዳሃቡ ኣሸጊሮሞም እቲ መልሲ ናይ ኢንተርቪዮም ስጋ ሕጂ ኣይመፆም 6 ወርሒ ገይሮም ሓደ ሰረገ 7 ወርሒ ገይሩሎ ኣብዚ ብጉዳይ መንነት ጠጠው ኣቢሎሞ ጉዳዮም ሕጂ ምስከምኡ ተኣሳሲረ ሕጂ ንዓኻ ዝዛረበካ ዘለኹ ኣብዛ ይፅፈሉ ሓደ ሰብ تعريات تخليها بقدمة مالي بإمباسي نيرب لك الله هو عوي انت يا مشلاتك تاناتي مننت اتا تخكل شم نيدي دلايا ردي خاني
ኣዴ ኣብዚ ሂባቶ ደላ ግን ካልእ ሽሚ ሕጂ ምስ እዩ ዝጋረጨወና ደሎ እምበር ኣነ ሕጂ ከይደ ኤምባሲ ዝዕርየሉ ምክንያት የብለይ እንድታሴራ ናተይ እቲ ኦሪጂናሊ ናተይ ልክዕ በቲ ትክክል ሽማ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ዝኣነ ሂበየ ደለኹ ናተይ ሽም ሽሞቦይ ሽሞ ማሓጎይ ደሎ እዩ ተረዲኻኒ ኤምባሲ ከይደ ድቅይረሉ ምክንያት የለን ቀየረ ነገር የለን ክቅየር ተኮይኑ ኣብዚ ጥራይ ክቅየር ድኽእል እወ ስለዚ ሓውና ኣነ ሬኻ ስማዕ I think እዛ ናይ መጨረሻ ሓሳብ ኣነ ትሕሽብል ምስኻውን ተቐቢልካያ ኣለኻ ፅናሕ ስጋዕ ውሳነ ዝመፅእ 7 ወርሒ ኢልካኒ ዋ 7 ወርሒ ምፅናሕ ደኣ ብዙሕ ኣይኮነን እዩ ኣብ በርሊን ድዩ ኣብ ካልእ ይፀንሑ እኳ እዮም ዓመት ኮማን ይፀንሕ ሰብ ውሳነ ምምፅኡ ኣይተርፎን እዩ ውሳነ ይምፃእ ድሕርኡ ተሓስበሉ ናትካ ኦሪጂናል ቱ ኦሪጂናል እዩ ፀገም የብሉን ነደይ የብላ ድዩ ፀገም የምፀላ ድዩ እዝታት ዘጨንቐካ ዘሎ ዝኾነ ንስኻ ፅናሕ ውሳነ ይምፃእ ሽግዑ ከዓ ኢንተግሬት ግበር ሞር ቋንቋ ድዩ ገለ እተው እሱታት ትገብር ትፀንሕ ድሕርኡ ግዜ ይህልዎ ማለት እዩ Okay, so I hope ተቢልና ተረዲኡካ ኣሎ ውሳነኻ ናይ ባዕልኻ እዩ ህይወትካ ናይ ባዕልኻ እዩ ፅቡቅ ዕድል ንምነየልካ ማለት ይሓውና ሕጂ ናብ ዝቕፅል ሰብ ንኸይድ Okay, so ብሩኽ ምሸት ኣዲስ ሓወይ هراي يغني يلا ادمن طعنا نقاهبك فطاري نخلانا نعين نخلانا تشاو كا مدا تشاو والله نمدا اوكي حجي من البات نعرب 3 سبات عدل اندهر هيبنا I think ساعتنا إلي حسب صباح نقهو ناب كلنا نمسرح نغيدنا so okay ناب زغط السام نخيد هلو سلام كمي مسيخم أديس እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ሓንዶ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝትገብርዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ዝናኣዲ ኣምላኽ ሓግዝኩም ኣነ ሓንቲ ሕቶ ላትኒ ኣዲስ ኣብ ዝመፅእ ዓመት 2 ዓመትን 4 ወርሕን ገይረ ሕጂ ቢስፋይ ይመሃር ኣለኹ ኣጋጣሚ ቅድሚ ዓመትን 7 ወርሕን ታርጀክት መፅያትኒ ሕጂ ኣውስ ቢልዲንግ ዶ ክገብር ሓይሽ ነቲ ወረቐት ወይስ ስራሕ 2 ዓመትን ልዕሊ 2 ዓመት ፀኒሕካ ሪጀክት መፂካ 4 ወርሕን ገይረ ኣለኹ 4 ወርሕን ኦኬ ሪጀክት ካብ ባንፍ እዩ መፂካ ጉዳይካ ኣይተወደአን እዩ ሕጂ ብጠበቓ ናብ ቤት ፍርዲ ወሲድካ ኢኻ ቀፅል ሕጂ እንታይ መሲሉካ ኣብዚ ዓዲ ብክልተ መንገዲ እዩ እቲ መንበሪ ፍቓድ ዝርከብ ሓደ ኢንተርቪው ጌርካ ድሕርኡ ከዓ እንድሕር ኣቢሎምኻ ናብ ቤት ፍርዲ ከይድካ ከዓ ትቐርብ ኣብኡ ከዓ ፀቢካ ተብል ድሕርኡ ትረክብ እንድሕር ተነፂካ ካልአይቲ መንገዲ ከዓ ትፍትን ኣኾነን ቀድም ኢልካ ጀሚርካያ ዘለኻ ኢንተግራሲዮን ናብ ሲስተም ብምእታው ዝርከብ ወረቐት ማለት እዩ ሲስተም እንታይ ማለት እዩ ቋንቋ እወ ትገብር ኣለኻ እወ ይብለካ ኣለኹ ቋንቋ ወዲኻ ናብ ኣውስቢልዱን ክትኣቱ ኣለካ ኦኬ ሕጂ እዛ ቢስፋይስ ዳርጋ ናብ ምውዳእ ገፀየ እንዴ ሕጂ ስራሕ ዶ ወይስ ኣውስቢልዲንግ ኣብ ክልቲአን እንዴ ኣውስቢልዱን ኣነ ገና ንእሽተይ እንድሕር ኮንካ መንእሰይ እንድሕር ኮንካ ፕሊዝ እቲ ሂወት ዚ ኣብዚ ዓዲ ሰብ ብክብሪ ክነብር ኣለዎ ባህለይ ኣነ ብክብሪ ማለት ከዓ ብሙያ ማለት እዩ ሶ ፕሊዝ ከምኣ ተትገብር ናብ ሲስተም ምእታው ይሕሸካ ብክብሪ ብሙያ ስለዚ ኣውስቢልዱን ሕጂ ቤት ስፋይ እንድሕር በፂሓ ፅቡቅ እዩ ቤት ስፋይ ክትሓልፍ ኣለካ ኣብ የደንፋል ድሕርኡ ኣውስቢልዱን ትጅምር ብዘየገድስ እንደገና ትንፀግ ዲኻ ኣይትንፅግን ፀገም የለን ግን ክትጅምር ኣለካ
ቀሲልካ መንነት ክግለጽ ኣለዎ መንነት ኣምጽእ ኣለዎ ዘይ መንነት ባስ ብራቮ ገለ ሁሉ ጽቡቕ ወስደሞ ብጣዕሚ ጽቡቕ እምበኣር ተርፈካ ዘላ እንታይ እያ ኣውስቢልዱንግ ኦኬ 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 ቴንክ ዩ በጣም ጽቡቕ ኦኬ ኦኬ ቻው ቻው ብሩክ ምሸት አውርደ ንበል ኦኬ ሚዩት ግበሩ ድሓን ኦኬ ኦኬ ሶ ንቐጽል ክልተ ሰብ ጥራይ እየ ዘብል ክልተ ሰብ ጥራይ ኦኬ ሃሎ ሰላም አዲስ ሰላም ከመይ ኣምሲኺ ድሓን ዶ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም እየ እንታይ ሰምዐካይ ሰምዐካ ሓተ ደለ ኣነስ ትሕቲ ዕድመ እንዲኣቲ ኣብዚ ጀርመን ማለት እዩ ግን ትክክል ዕድመ እሱ ኣይኮነን ነይሩ ወላ እዚኦም ዓዱን ብዕድመ ኣይ ኣሞንን ከምዝምሽ ኣንደር ኤጅ ኢሎም እኒኦም ነይሮም ሕጂ ወረቀት ኣምፅኤ ከቐይሮ ደለ ማለት እዩ ግን እቲ ፍልልይ ዓመት ብዙሑ እንደገና ስምቲ ናተይ ፓስ ደለዎስ ሰለስተ ሰሚ ደለዎ ሽማቡ ሽማባ ሓጎይ ደሎ ኣነ ኣብዝኻ ሽመይን ሽማቦይን ጥራይ የሂበ ማለት እዩ ወላ ጊቦርስ ኦርት ከማነይ ፍልልይ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ሽግር ኣለዎ ዶ እንተሂበ ማለት እዩ 5 ዓመት ገይረ ኣለኹ ብዝዓዲ ቤርፍ ስለተማሂረ ወላ ኣስፋይ ካለኒ 2 ዓመት ሰሪሐ ሕጂ ኣብ ኢንተርን ሳይት የደለኹ ሕጂ እንታይ ሽግር የምፀለይ ዶ ማለት እዩ ኦኬ I think ጸገም ኣለዎ ድዩ ጸገም ክህልዎ እዩ of course ናይ ዕድመ ጉዳይ ኣሎ ናይ ሽም ነገር ኣሎ ናይ ሽም ኦኬ ድሓን ሰብ በብኡ ጥራይ ክጽውዑ እንድሕር ወሲኑ ደን ወሲኑ እዩ ጸገም የብሉን ግን ኣብዚ እንታይ እዚ ሕጂ ናይ ዕድመ ጉዳይ ኦሪጂናል ዶክመንት ከተምጽሎም ኣለክ ምን ትቕየር ካብ ዓድኺ ኦሪጂናል ኣለኒ ሕጂ ማለት ናይ ፓስ ኣለኒ ራይዘ ፓስ ኣሎ ናይ ቅድም ድነበረ ማለት ጉልቲክ ኣይኮነን ጉልቲ ክኸውን ኣሎ ጉልቲሽ ክኸውን ኣሎ ኣምጽዮሞ I think ክትነግርዮም ስቑኢሉ ክንገር ከዓ ኣዝዩ ቀሊል ኣይኮነን ሽም ተቐይሩ ዝኹሉ ምናልባት ናብ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ዝሕዙ ጠበቃታት ኣለዉ ኦኬ ናይ እንታይ ጣዓሳ ድዩ ሶሪ ናይ በቃ ሶሪ ከምዚ ገይረ ነይረ ግን ተጋግየ ኣጋግዮ በዚ ምክንያት ክህልው ይኽእል እዩ ግን መቅፃዕቲ ክህልዎ ድዩ መቅፃዕቲ ክህልዎ እዩ ምክንያቱ ባም ሕጊ እዩ ብሕጊ እዩ ዘይኮነ ነገር መሃብ ዘይኮነ ዕድመ ዘይኮነ ሽም የቕፅዕ እዩ ጌጋ እዩ ማለት እዩ ብሕጊ ኣብዚ ዓዲ ዘይኮነ ነገር ንምንታይ ክወሃብ ኣይግብኦን እዩ ምናልባት 5 ዓመት ስለዝኾንክን ስለዝነበርክን ንስኺ በቲ ሓድሽ ሕጊ ከተበሊ ክትረኣየ ኣይትኽእልን ይኽእል ሓድሽ ትርር ኢሉ እዩ ነቶም ሕጂ ዝመፁ እዩ ግን ካብዚ ቀደም ኢሎም ዝመፁ ናይ ግድን ካብዚ ከዓ ከምልጡ ኣይኮነን እዩ ስለዚ I think ጠበቃ የድልየክ ኣሎ እቲ ኦሪጂናል ዝወደቐ መጀመርታ ጉልቲ ግበር እዮ ድሕሪኡ ጠበቃ ክትሕዝለኪ ጠበቃ ክመርሐኪ እዩ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንታይ ክትገብርለኪ ክመርሑኺ እዮም ግን መጀመርታ ኩሉ ነገር ከተዳልየለኪ ይስተይ እንታይ ሰዕቤና ኣሎ ሰዕቤን ክህልዎ እዩ ኦፍ ኮርስ ዋላት ሰምዐኪ ጠበቃ ቻሌንጅ ኣለዎ ንምንታይ ከምዚ ኢልኪ ንምንታይ ስለዚ እዚኣት ማዕራረው እንድሕር መስመራ ትሕዝ እንድሕር ኮይና ከምዚ ግበሪ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ከምዚ እሱ ንዓኸ ወኪሉ ንባንፍ ኮንታክት ገብር እዩ ማለት እዩ ንባንፍ ዝተዋሃቦ ነገር መንነት ፋልሽ እዩ ናይ ሓሶት እዩ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ነገር ዝተዋሃበ ወረቐት ዋላ የውስድ እዩ ጥንቃቄ
ሰብ ክጥንቀቕ ኣለዎ ስኢሉ ኣይኮነን እዚ ነገር ስለዚ እዚ ክትፈልጥለክ ማለት እዩ I hope ተረዲእኽኒ ኢለ ይሓስብ ተረዲእካ ኣዲስ ኣበባ ኣኔለ okay thank you ጽቡቕ ምሸት okay so I think ወዲእና ኣለና ወንጀል ነው ይብል ሓደ ወዲ ወዲእና ኣለና ሎሚ መድሓኒ ሓወይ ብወገነይ ኣነ ወዲ ኣለኹ already ሰዓት 23:08 ይብል እሞ ናልባት ትብሎ እንድሕር ነገር ኣለካ ክህበካየ ብወገነይ ግን ወዲኤ und thank you መድሓኔ ንስኻ ንዓኻ ግዜኻ ሂብካ ኣብዚ ምሳና ማለት እዩ ምሳይ እቲ ግቡእ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ስለ ዝሃብካና of course ክልቴና ስለ ዝሃብና ዓብይ ዕድል እዩ ንዓና እውን ፍላይ ከዓ ንኻልኦት ብሓንሳብ ንኽሰር ብሓንሳብ ኮይኖም ኢንፎርሜሽን ክለዋወጡ ናይ ጀርመንን ናይ ሽወደንን ማለት እዩ እዚ ዕድል ስለ ዝተፈጠረ ናትካ ከዓ ጎስጓስ ስለ ናትካ ሞቲቬሽን ስለ ዝነበረ ንስኻ ሓሲብካዮ ኢኻ ብሰንክኻ ኢና ሎሚ ተበቢልና ዘለና ሞ thank you so much ይብለካ መድሃኒ ሓወይ thank you يقنيلي أنا وين دامسكون كي هو جزء كيد الله وين دامسي يقنيلي أنا وين دامسكون كي سيدنا برناس عنهيت زوانا جرمن كابوزة تماهيره عبد المنصور زلها يرخبنا مالتي يقنيلي thank you so much زغلت الجزء مس مدهاني كعتوي ناتو channel مالتيو أبوها كنبلينا ግቡእ ነገር ማለት እዩ ንዓኹም ኩላትኩም ትሪኡና ዘለኹም ከዓ thank you ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ብግሊ ብዛዕባ ጀርመን ማለት እዩ ብግሊ ከተማኽሩኒ ትደልዩ ሰባት ብውሽጢ መስመር ኮንታክት ገብሩን ትኽእሉ ኢኹም the same auch ምስ መድሃኔ ብዛዕባ ናይ ብግሊ ተማኽርዎ እንድሕር ኣለኹም ኮንታክት ከዓ ትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ thank you تنفولو زي بالكمنا فولو بولنا عبز مسخا ناتي بلاتفورم كناتينا سلازنا عديس كتحات فترة اليومين نرايكم تمازشعوف كلهم فولو ciao thank you so much bye bye ciao بروح ليتي امين ciao ايشي